occasion despite your preoccupation. We are privileged to have amongst us Shri Sadanand Shet Tanavade, President BJP Goa State, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, Mrs. Chitra Wagh, Vice President BJP Maharashtra and Coordinator for Goa, Daman and Diu and Rajasthan for Modi @20, Shri Rohit Monserrat, Mayor Corporation of City of Panjim. Our speakers for today, Professor Dattesh Parvarekar and Shri Giriraj Pai Vednekar. As you might be aware, we have assembled here for a symposium on Modi @20. It is a tough task when one wants to acknowledge and capture the work of a great leader whose 20 glorious years of governance, first as a chief minister and then as a prime minister, have empowered the country and its people to look beyond a new India. Today we are on a transformative path, and it is needless to say that it has been very carefully laid by Prime Minister Shri Narendra Ji Modi under tenets of inclusivity, empowerment, transparency, reforms, well-being and democracy. Modi @20 is a guide to his journey in which he has impacted citizens from every walk of life and has worked tirelessly to what we now know as a resurgent India. Carefully compiled with chapters by subject matter experts, eminent professionals and personalities and intellectuals, the book has governance as its fulcrum. I now request the convener of Organizing Committee Goa of Modi Shri Premanand Mamre to welcome the gathering. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आमच्या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान बहुमानस्थ नरेंद्र मोदीजी यांच्या सफल अशा 20 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीचेर मान्यवर लेखकांनी बरयल्ल्या मोदी @20 या पुस्तकाचेर आधारित या परिसंवादाक आमच्या मदी माचेर उपस्थित आसात भारतीय जनता पार्टीचे मानाधिक अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे. तुमचे हांव स्वागत करता. आमचे मुख्य पावणे म्हणून आमचे तडफदार युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां लाभलेले आसा. तुमकांय बी उनुनेत येवकार. आज खास मोदी @20 या कार्यक्रमाच्या गोवा, दमण आणि दीव आणि राजस्थान हांचे प्रभारी आणि महाराष्ट्र बीजेपीचे उपाध्यक्ष सभापती चित्राताई वाघ आमचे मध्ये आसात. या कार्यक्रमाला तुम्ही मुद्दाम उपस्थित राहिले आहात यासाठी आपलं हार्दिक स्वागत. आज या पुस्तकाचे अवलोकन करपा खातीर आणि तातूंत जे कितें पैलू आसात ताचे तुमच्या मुखार उक्तावण करपा खातीर आमचे मदीं 2 मानाधिक वक्ते आसात. ते म्हणजे गोवा विश्वविद्यालयाचे प्रोफेसर दत्तेश परवळेकर आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे स्टेट स्पोक्समॅन श्री गिरिराज वेर्णेकर. तुमचे दोघांचे उनुनीत स्वागत. आमचे मदीं आज पणजी कॉर्पोरेशनाचे मेयर श्री रोहित मोसेरात हे बी उपस्थित आसात. तुमचे बी स्वागत. आज आमच्या आमंत्रणाक मान दिवन अति महनीय अश्यो व्यक्ती आणि मानाधिक सोयरे हांगा आयिल्ले आसात. मानाधिक आमदार, सगळे मानाधिक पक्षाचे नेते, या पार्टीचे नेते, कार्यकर्ते, तुमकां सगळ्यांक उनुनीत येवकार. गेल्या 20 वर्षांत पयलीं गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून 12 वर्सां आणि ताजे नंतर देशाचे पंतप्रधान म्हणून गेली 8 वर्सां, अशे 20 वर्षांची कारकीर्द मोदीजींनी, सफल अशी कारकीर्द तांची एका समर्पित अशा हातून आणि मिशन मोडान या देशाची सेवा करताना कशा प्रकारे या देशाक बलवान करप आणि अंत्योदयाची आमची जी आयडियोलॉजी आसा त्या
मूर्त स्वरूपान हाडपा खातीर दीस आनी रात काम करणारे आमचे पंतप्रधान हांच्या एकंदर कार्याचो आनी ताणें केल्ल्या वेगवेगळ्या हाचो जो एक ह्या आसा तो तुमच्या मुखार आमचे वक्ते मांडटलेच. पण ह्या 20 वर्षांची सतत अशी कार्यकिर्द राजकीय कारकिर्द उच्च स्थानाचेर तांणी जी केल्या आनी जो एक रिकॉर्ड प्रस्थापीत केलो. हाजे पयलीं जो रेकॉर्ड आसलो तो बिल क्लिंटनाचो आशिल्लो. ते 2 वेळा गव्हर्नर जाले एका स्टेटीचे आनी 2दा अध्यक्ष जाले. तो रेकॉर्ड मोडून आज आमी पळयता की आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय पातळीचेर जे सगळी सर्वेक्षणां जाला आनी पोल जाला तातूंत आमच्या पंतप्रधानाक सगळ्या देशा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय हाजेचेर एक लोकप्रिय व्यक्ती म्हणून तांकां हें जाला मेळ्ळा. आनी ही सुद्दां आमकां भारतीयाच्या दृश्टीन एक अभिमानाची गजाल. ह्या बद्दल सगळे जे पळय कितें हें आसा ताजें आमचे मनांतीक वक्ते जे आसा ते विवेचन करतलेच. पण आमच्या पंतप्रधानाचें जे कार्य आसा ताजी वळख सर्वसामान्य जनतेक जावची. आयच्या विद्यार्थ्यांनी सुद्दां तांच्या एकंदर कार्यांसून प्रेरीत जावन आपले कार्य फुडें करपा खातीर एक प्रेरणा घेवं येता. अशा प्रकारचे हे आमचे पंतप्रधान. तुमचो हांव चड वेळ घेना पण तुमकां सगळ्यांक परत येता उनूनच येवकार दिता. ही गच्च भरलेली आयची जी सभा पळय आसा ती आमकांय बी प्रेरणा दिता की पंतप्रधान मोदी जे कार्य करतात त्या कार्यान आमी सुद्दां समर्पीत जावचे म्हणून. हांव सगळ्यांक परत येता तुमकां येवकार दिता. जय गोवा, जय हिंद. Thank you, sir. Next, I request Mrs. Meenakshi Lavande to offer floral bouquet to the President, BJP Goa State, Shri Sadanand Shet Tanawade, sir. Now I request Mrs. Anjali Naik to offer a floral bouquet to Sadanand Shet Tanawade, sir, BJP Goa State. I request Mrs. Sushma Naik to offer a floral bouquet to Mrs. Chitra Wagh. I now request Mrs. Sonali Nagwekar to offer a floral bouquet to Shri Rohit Monsera. I request Mrs. Sandra Dakunya to offer a floral bouquet to our speaker, Shri Dattesh Prabhu Parwadekar. Next, I request Mrs. Utkarsha Banastarkar to offer a floral bouquet to our speaker, Shri Giriraj Pai Verandekar. Thank you all. Light is a symbol of brightness and prosperity. To make this evening a blessed one, let us invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. I request all our dignitaries to proceed for lighting the traditional lamp.
Thank you all. I now request the President BJP Goa State, Shri Sadanand Shet Tanawade sir, to address the gathering. मोदी @20 गेली 20 वर्सां पॉलिटिकल लायफा भितर तेंच्यांनी ज्यो कांय राजकीय क्षेत्रा भितर कामां केली त्या निमित्तान जे बूक बरयल्लें आसा त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाची गोंयची कॉर्डिनेटर सौ चित्रा वाघ, आमचे पणजीचे मेयर रोहित बाब मोंशेरात, ह्या बुकाचेर उलोवपी दत्तेश परोळेकर, गिरीराज पै वेर्णेकर, आमचे ह्या कार्यक्रमाचे कन्वेनर गोंयचे प्रेमानंद मामरे, उपस्थिता भितर गोंयचे पणजेचे नामवंत असे सगळे बिझनेसमॅन, प्रोफेशनल्स, पार्टीचे आमदार, अपक्ष आमदार आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित आजच्या ह्या कार्यक्रमांक सगळ्या भावांनी भयणांनो, तशेंच पत्रकार बंधू भगिनीनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. कारण आतांच उद्घाटन करच्या पयलीं मुख्यमंत्री म्हणटाले की बरेचशे नवीन चेहरे आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगा पावल्ले आसात. हांव ताका लागून तुमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद दिवपाक सोदतां, तुमचें अभिनंदन करता. कारण तुमी सगळ्यांनी, कांय जाणांक आमी फोन केले आसतले, कांय जाणांक निमंत्रणां केले आसतलीं, पण तुम्ही सगळेच जाण आज हांगा आजच्या ह्या कार्यक्रमाक हांगा पाविल्ले आसा. हांव खरोखरच तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिवपाक सोदतां. आज कार्यक्रम जो आसा, मोदी हांच्या एकूण 2001 जे वेळार पयले मुख्यमंत्री जाले, 2014 ते ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले, 2019 परत पंतप्रधान जाले, आनी गेली 20 वर्सां राजकीय क्षेत्रा भितर, इलेक्टरल पॉलिटिक्सा भितर एखादो मनीस काम करता आसतना कसलोच डाग आपल्या आंगाक न लायता बऱ्या तरेची उदरगत ह्या देशा भितर केली. सुरवातीक गुजराता भितर केली. म्हाका याद जाता आमी एक कार्यक्रम केल्लो आनी त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी मोदीजींचेर उलोवपाक जाय अशा पद्दतीचो एक कार्यक्रम आशिल्लो. आनी तेन्ना आमी मुद्दाम बाबा देपय हांगा बशिल्ले आसात तांचे कडेन आमी उलयले की तुमी हें उलोवपाक जाय म्हूण. त्या वेळार ते स्वता वर्च्युअली, कारण कोविडचो टायम आशिल्लो आनी वर्च्युअली ते उलयले. आनी तेजे कडेन आमी जेन्ना उलोवपाक गेले तेंच्यांनी एक आमकां त्या वेळार सांगलें की आज तुमकां सांगता म्हूण, मोदीची आपली तशी डायरेक्ट वळखूय नाशिल्ली, पण आपण जेन्ना गुजरातांत धंदो आपलो एक्सपांड करपाक गेलो, आपल्याक लायसनां जाय पडली, त्या वेळार ज्या तत्परतेन क्विकली विदावट आनी कोणाचो फावर न घेता जी आपल्याक थंय मेळोवन दिली, हे तेंच्यांनी आमकां त्या वेळाचेर कोट केलें. म्हणजे एखाद्या स्टेटी भितरलो मुख्यमंत्री कशा पद्दतीचो आसपाक जाय हें तांच्यांनी गुजराता भितर काम करता आसतना दाखोवन दिलें. 2001 ते 2014 3 वेळार ते त्या गुजराता भितर आमदार जाले. म्हणजे ज्यांच्यांनी आमदारकी केन्ना करूं ना, पण डायरेक्ट मुख्यमंत्री म्हणून ते असेंब्ली भितर गेले आनी मागीर आमदार जाले. ज्यांच्यांनी लोकसभे भितर पार्लिमेंट कशें आसा तें केन्ना पळोवना, पण पंतप्रधान जाले आनी मागीर ते त्या पार्लिमेंटा भितर डायरेक्ट MP जाले आनी पंतप्रधान म्हणून ते ह्या देशाच्या पार्लिमेंटा भितर तेंच्यांनी प्रवेश केलो. आनी एकंदर ज्या तरेचें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आसतले किंवा गेली 8 वर्सां आमी पळयतात ज्या तरेन ह्या देशाचें काम ते पळयतात, एक सेवक म्हणून हे काम करता आसतना कसलोच स्वताचो स्वार्थ न दवरता, 24/7 24 तास आनी 365 days जशें आमी म्हणटात, सुटी घेवप ना, सण साजरो करप ना, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे हातूंतल्यान तांच्यांनी हो देश फुडें कसो वयतलो हे गोश्टी तांच्यांनी ह्या हाच्या भितर केल्या. आनी म्हणून हे बूक बरयता आसतना एका लेखकान हें बरोवना, हें बरयता आसतना ह्या देशांतले वेगवेगळे बिझनेसमॅन आसतले, वेगवेगळे प्रोफेशनल आसतले, डॉक्टर आसतले, स्पोर्ट्समॅन आसतले, रायटर आसतले, कांय एडिटर आसतले, ह्या सगळ्याच जाणांनी एकंदर तांचो अनुभव त्यांच्या संदर्भातलो ह्या बुका भितर बरयल्लो आसा. तेचे डिटेल विश्लेशण आमचे दत्तेश परोळेकर आसात, आमचे
गिरीराज पै वेर्णेकर आसा हे आमच्या समोर दवरतले. पण हे सगळे पळयता आसतना एक भावना आमच्या सगळ्या भितर निर्माण जाल्ली आसा ती देशभक्तीची भावना. आमी बऱ्याचदा एखाद्या वेळाचेर एखाद्या देशातल्या राष्ट्रवाद एखाद्या नॅशनल इंटिग्रिटी जी आसा ही हळू युवकांच्या मना भितर निर्माण करपाचें काम गेल्या 8 वर्षाच्या कालावधीत म्हणजे पंतप्रधान जाल्यानंतर त्यांच्यानी जे केल्लें आसा ते आमी पळयल्लें आसा. त्या लागून वेगवेगळ्या उदाहरणाच्या आधाराचेर ह्या पुस्तका भितर तेचें विश्लेशण जें आसा तें आमच्या समोर दवरलें गेलें वयतलें. ह्या बुकाचें उक्तावण जाल्लें आसा. हे देशभरा भितर आमकां सांगलें की तांची जी कारकीर्द आसा पॉलिटिकल कारकिर्दी बऱ्याचदा आमी पळयतात की एखाद्यान आपल्या जिवनाचेर बूक ज्या वेळाचेर बरयतात ते ताका व्हडलेपण करपाक आसना, पण तातूंतल्यान कांय जे गोश्टी आसात ते बाकीचे मनीस तेची प्रेरणा घेवपाक शकतात. आनी म्हणून ठरयलें की हे बुकाची संदर्भ जो तातूंत जें कितें बरयल्लें आसा तें लोकां समोर वचचें, तें लोकांक कळचें, जेणे करून तेंच्यांनी एकंदर कारण आमी पळयतात आमकां खबर आसा की जम्मू काश्मीरचो विशय जम्मू काश्मीरचो विशय आमी केन्नाय जर 370वें कलम थंयच्यान काडटले आनी एक देश हो अखंड देश आमी एक पळयतले हें केन्ना कोणें चिंतूच नाशिल्लें. पूण हें सुद्दां स्पश्ट जालें. आमी बऱ्याचदा पळयतात की बऱ्याच जाणांक खबर आसा की फातोडीचेर एखादें जर स्वप्न पडलें आसत जाल्यार तें सत्यच आसा अशी कांय लोकांची भावना आसता. पण जम्मू काश्मीरचो विशय आसतलो, राम मंदिरचो विशय आसतलो, ह्या विशयाचेर कोणाक जर केन्ना स्वप्न पडलें आसत सकाळीं उठ्ठकच तें खरें जावचें ना हें आमकां कळटालें. पण हें सुद्दां तेंच्यांनी खरें करून दाखयल्लें आसा. ह्या देशा भितर वेगवेगळे डेव्हलपमेंटचो विशय आसतलोच, पण प्रत्येक हातूंतल्यान संघटीत जावचें आनी म्हणून आमकां सांगपाक बरें दिसता. कारण आमी कोविडच्या कालावधी भितर आमी पळयलें ह्या जगभरा भितर मंदी आयली. जगभरा भितर आमी पळयतात की बऱ्याचशा देशा भितर लोक जेवण ना म्हूण मरपाक लागले. पण ह्या देशा भितर तेंच्यांनी एक गोश्ट करून दाखयली आमकां की ह्या देशा भितर कोविड लागल्या नंतर गरीब मनीस हो आपल्याक जेवण मेळुना म्हणून तो मेलो अशें आमी केन्नाच खंयच पेपरार वाचूना. कारण तेंच्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केली आनी BPLच्या नांवाचेर 5 किलो तांदूळ आसत गंव आसत लोकांक दिवपाची भावना तेंच्यांनी व्यक्त केली, दिले सुद्दां. आनी म्हणून ज्या कोविडच्या पयलीं पॉवर्टी लायन ह्या देशा भितर 22% आशिल्ली आज ती 12%चेर पाविल्ली आसा. कारण गेल्या 2 कोविडा नंतर तेंच्यांनी जें काम करपाचें सुरू केलें, कारण आमचें जें काम आसा भारतीय जनता पार्टीचें अंत्योदय तत्व जें आसा ह्या अंत्योदय तत्वाच्या आधाराचेर काम फुडें व्हरप. ह्या समाजांतलो गरीबांतलो गरीब मनीस आसत मागीर तो खंयच्याय समाजाचो आसपाक शकता, पण त्या मनशाक वयर आमी कशें काडटले हें केवळ ध्येय तेंच्यांनी दवरलें. आनी म्हणून वेगवेगळे संकल्पना तेंच्यांनी समोर हाडले. हे आमी पळयता आसतना एखाद्याक फुकट टॉयलेट दिवपाचें काम आसत, एखाद्याक घर नासत जाल्यार घर बांदून दिवपाचें आसत, एखाद्याच्या घरान लायट नासत जाल्यार तें लायट दिवपाचें काम आसत, एखाद्याच्या घरान जर नळच नासत जाल्यार ताका नळ फुकट दिवपाचें काम आसत. हे सगळे गोश्टी दिल्या नंतर तो जो मनीस जो आसा हो सकयलो मनीस वयर कसो येतलो ही भावना तेंच्यांनी दवरली. आनी बरें दिसता कारण आमी जेका ह्या देशाची जेका ह्या देशा बद्दल आत्मीयता आसा तो सदोदीत आमी पळयतात की आज नवीन जे भुरगे आसात यूथ जे आसात ह्या युथांक जर सांगलें आसत जाल्यार तांकां दिसता की नरेंद्र मोदी हो आमचो आयडल आसा. तेची भावना आमी फुडें घेवन वचूं जाय ही एक संकल्पना तयार जाल्ली आसा. आनी ताका लागून आजच्या ह्या बुकाच्या संदर्भात वेगवेगळे विशय म्हणटलेच हांव तुमचे सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता. बऱ्याच जाणांनी आमी केवळ फोनाचेर सांगलें आसतलें पूण तुमी आमच्या उतराक रिस्पेक्ट दिलो आनी तुमी आयले तुमकां धन्यवाद दिता आनी म्हजें उतर हांगा सोंपयता. धन्यवाद, देव बरें करूं. Thank you very much, sir. I now request Shri Deepak Tilve to introduce our first speaker for the day, Shri Giriraj Pai Vernekar. मोदी एट 20 या प्रोग्रामांक माचीर हजर असलेले गोव्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे, कन्व्हीनर भामरे चित्रा वाघ, मेयर मोन्सेरात आणि आमचे 2 फॅकल्टीज. मोदी एट 20 हे तुमच्या मुखार जे 2 वक्ते आसा हे आमचे पॉवरफूल वक्ते जे लेक्चरर आहा, स्पोक्सपर्सन आसात आनी एकट्याची म्हाका वळख करपाक टास्क दिल्लो आसा तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा. फर्स्ट स्पीकर आसा गिरिराज पै वेर्णेकार. गिरिराज पै वेर्णेकाराची बायोडाटा असो आसा. ही हॅज वर्कड विथ टॉप कॉर्पोरेट्स, गव्हर्मेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रीमियर इंडस्ट्री associations with contribution across sales, marketing, strategy, public policy and administration. In 2011, he co-founded Friends of Good Governance
an NGO that played a key role in the change of government in Goa state elections of 2012. From 2012 to 2015, he worked with the Chief Minister's office in Goa as a special assistant to Honorable Chief Minister Manohar Parrikar. In BJP, he serves as the state spokesperson as well as the state convener of policy and research development. Professionally, he is the director at GPZ Consulting Private Limited, a company that helps foreign companies set up their base in India. He is also a consultant with top international brands like Viacom 18 and Keith Walking Floor USA. आणि एक तुमका आयकून एक खुश भोगतली आणि we should congratulate to him की on Twitter he has been followed by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Presenting to you Giriraj Pai Varnekar. Thank you. I now request Shri Giriraj Pai Varnekar to share his thoughts on Modi at the rate 20. गुड इव्हनिंग. माचयेर उपस्थित आशिल्ले भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंदबाब तानावडे, गोंय राज्याचे लोकप्रिय तसेच युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमची ह्या इव्हेंटाची गोंयची प्रभारी चित्राताई वाघ, म्हजो मित्र दत्तेश, पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरात आणि ह्या कार्यक्रमाचे गोंयचे कन्व्हेनर बाब प्रेमानंद मामरे. काल आमी म्हाका दिसता एक ऐतिहासीक शपथविधी सोहळा पळयलो जो आमची प्रेसिडेंट म्हणून श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हांचे काल शपथविधी सोहळा जालो आणि म्हाका दिसता एक खूब सोशल मेसेज आशिल्ली ती स्वेरिंग इन आशिल्ली आणि ते फक्त शक्य जालें ते नरेंद्र मोदीजी खातीर किंवा तांच्या सरकारा खातीर. आज ह्या विशयाचेर म्हाका उलोवपाक मेळ्ळा हें म्हाका दिसता म्हजें भाग्य. कारण हांव जेन्ना बूक वाचतालो म्हणजे हांव तांचे खूब अभ्यास हाज्या पयलीं जाला, पण तो बूक वाचता तेन्ना अश्यो काही इंट्रिकसीज भायर आयल्यो की म्हणजे विच आर शॉकिंग. तातूंत त्या पुस्तकान इट स्टार्ट्स विथ अ फॉरवर्ड बाय भारतरत्न लता मंगेशकर आणि तांणी एक पॅरेग्राफ बरो बरयला, हांव तो वाचून दाखयता की इन 2014 द पीपल ऑफ इंडिया गेव नरेंद्र भाई अ मॅन्डेट दॅट वॉज अनसीन इन डेकेड्स. I vividly remember the fervor amongst the people to see him as their Prime Minister. No Indian will forget the emotional sight of Narendra Bhai bowing to the Parliament and the Constitution of India. His first address from the ramparts of the Red Fort captured the imagination of the nation when he talked about toilets and when he asked parents to question their sons instead of their daughters when it came to women's safety. या पुस्तकाचे जेन्ना लॉन्च जालो तेन्ना अमित भाईन एक बरी गजाल सांगली की आमी मोदी एट 20 जेन्ना वाचता तातून वी विल नॉट अंडरस्टँड वॉट प्रायम मिनिस्टर मोदी इज आणि ते जर करतले जाल्यार आमकां एक 20 ते 30 वर्सां ते मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं वचचें पडटलें की तांचो स्ट्रगल कितें आशिल्लो, तांची जर्नी कशी आशिल्ली. म्हाका याद आसा 2010 म्हाका आनी दत्तेशाक तांकां मेळपाची सगळ्याकीन पयली संदी मेळ्ळी आणि तांणी खूब बऱ्या तरेन म्हणजे एक दोन खंयचे तरी भुरगे आयल्या गोंयच्यान म्हणून आमकां एंटरटेन न करपाचे पेक्षा एक बरो अर्दवर पावण वर बऱ्यो एक गजाली सांगल्यो आणि तातूंत तांणी एक बरी गजाल म्हाका अजून याद आसा. तांणी सांगलें की मुख्यमंत्री जायना बरोबर रोखडोच एक प्लॅनिंग कमिशनाचें व्हडलें डेलिगेशन आयलें आणि तांणी उलयता उलयता एक प्रश्न विचारलो म्हणून की आप अपने राज्य में माइनॉरिटीज के लिए क्या कर रहे हैं. तांणी सांगलें की आपने उत्तर दिलें म्हणून की मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ. तर ते मलेक सगळे मेंबर शॉक जाले. अशा वेळार तांणी सांगलें पर मैं मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे 6 करोड़ गुजरातियों के लिए कर रहा हूँ. आणि हो तांचो म्हाका दिसता एक एसेन्स आशिल्लो त्या हाजो. तांणी दुसरो प्रश्न जो आमकां विचारलो तो म्हणजे की आप मनोहर को कितना जानते हैं. तर आम्ही सांगले की आम्ही म्हणजे नॉट फॉर्मली एसोसिएटेड पण बऱ्यापैकी वळखता म्हणून. जाल्यार म्हणपाक लागले की वो एक ऐसा आदमी है जो मेरी तरह सोचता है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है और उसको चिंता भी नहीं है. आणि खूपदा असे सांगताना म्हणजे तांचे हे फक्त शब्द नाशिल्ले. म्हणजे तांणी जेन्ना 2014
पयली ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेन्ना तांणी तांकां डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून केंद्रान व्हेलो. सो म्हाका दिसता तांचे विजन तुमकां अशें दिश्टी पडटा. दुसरे परत म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की मोदीजी आनी गोंय हांचे एक स्पेशल रिलेशन आसा. म्हणजे ते मागीर 2002 जेन्ना खूब गजाली जाताल्यो की मोदीजीन मुख्यमंत्री म्हणून रावचें काय ना, तेन्ना ती गोंयांत जाल्ल्या नॅशनल एक्झिक्युटिव्हान ठरलें की ताणें मुख्यमंत्री म्हणून कंटिन्यू करपाचें. आनी म्हाका दिसता एज वी से रेस्ट इज हिस्ट्री. अशें इतलेंच न्हय तर म्हणजे जशें हांवें म्हणलें की भाई रक्षा मंत्री जाले, इतले व्हडले पोझिशन तांणी गोंयांक दिलें. आमचे श्रीपाद भाऊ आतां 2014 केंद्रीय मंत्री आसा. आमचे राजेंद्र भाई आल्लेकर हे हाचे गव्हर्नर आसा. आनी 2014 प्रधानमंत्री जातकूच तांणी जर दिल्ली भायर पयलो जागो निवडलो तें आशिल्लें गोंय. तर म्हाका दिसता हो जे स्पेशल बॉन्ड आसा ते म्हणजे ह्या तांच्या एक्शनांतल्यान दिसून येता. गेल्या कांय वर्सां म्हणजे अध्यक्षांनी सांगलें की जशें बाबा देपाक तांणी ज्या तरेचो रोल आनी ताज्या खातीर कसो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट त्या स्टेटाचो जाला आनी कित्या खातीर म्हाका दिसता त्या एका उदाहरणांतल्यान कळटा. जेन्ना तें हांवें पुस्तक उगडलें म्हणजे इट वॉज ऑटोमॅटीक किंवा बाय डिफॉल्ट हांव अमित भाईन बरयल्ल्या त्या चॅप्टराचेर गेलो. आनी म्हाका दिसता एक्चुली त्या पुस्तकाची जर समरी आसत जाल्यार त्या एका चॅप्टरान आसा. तांची जो एक टॉपीक आसा की डेमोक्रेसी, डिलिव्हरी अँड द पॉलिटिक्स ऑफ होप, ताजेर तांणी खूब तांचे वेगवेगळे ती जे हांवें म्हणलें जर्नी आसा ती तांणी बऱ्या तरेन कवर केल्या. म्हाका दिशिल्लें की दीस बूक वील बिकम एन्सायक्लोपिडिया किंवा एक गायड ऑन पॉलिटिक्स. बट अमित भाई तातूंत म्हणटा की दीस बूक वील बी इक्विवलंट टू गीता फॉर पीपल इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क अँड पॉलिटिक्स. म्हाका दिसता एक खुबदां जेन्ना सरकार येता एकदां आमी म्हणटात की पार्टीचेर दुर्लक्ष जाता. म्हणजे खंय तरी एक पार्टी सेकंडरी काय सरकार चलप बिकम्स प्रायोरिटी. पण अमित भाई त्या बुकान फुडें बरयता की गेल्या 7 वर्सांत किंवा आतां 8 वर्सांत बीजेपीची जी ग्रोथ आसा ती अनमॅच्ड आसा. म्हणजे म्हाका दिसता इतली ग्रोथ हाज्या पयलीं जावना. आनी फुडें तांणी खूब फिगर्स दिल्या आनी आय वील कम टू इट वन बाय वन. तांणी परत एक बारीकसो प्रश्न विचारला की मोदी द फिनॉमिनन हाऊ डू यू स्टार्ट ट्रॅकिंग इट. म्हणजे 70रांतलो एक स्वयंसेवक म्हणून, 80जांतलो भाजपाचो कार्यकर्तो म्हणून काय 1987 1987 जेन्ना तांकां गुजरातचो संघटन मंत्री म्हणून गुजरात धाडलो गेलो आनी तांचें फर्स्ट टास्क आशिल्लें वॉज द अहमदाबाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन्स. 1984 लोकसभा इलेक्शन्स काँग्रेस जिखिल्ली. 1985 परत असेंब्ली काँग्रेसीन स्वीप केल्ली. अशा टायमार 87 अहमदाबाद म्युनिसिपल कावन्सिलान तांचे सीट्स येवचे ना. दीस वॉज ऑलमोस्ट अ फॉरगोन कन्क्लुजन. बट अशा टायमार तांणी विथ फूल मेजॉरिटी बीजेपीक जिखून हाडली आनी खंय तरी गुजरातान जो आज बीजेपीचो दबदबो आसा तो थंयच्यान सुरवात जालो. तांणी 1988 तांणी एक मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू केलो. म्हणजे आमी आज खूब मेंबरशीप ड्रायव्ह पळयता, आमी डिजिटल मेंबरशीप ड्रायव्ह पळयतात. पण 88 इट वॉज अ व्हेरी डिफरंट एरा. तांणी स्टेट वायड वचून तांणी मेंबरशीप केली आनी सगळ्याकीन पयलें काम केलें म्हणटा तें ऑल द एनरोलमेंट्स वेर नंबर्ड अँड रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्स. हाज्या पयलीं अशें जायनाशिल्लें. खुबदां मेंबर जाले ताजो रिकॉर्ड ना किंवा खंय तरी एक पावती आसताली. तांणी पयल्या फावटी सो तांचे संघटनेचेर कितलो कंट्रोल किंवा कितलो तांचो फोकस आशिल्लो हो हाजे वयल्यान कळटा. तांणी जेन्ना मागीर अमित भाई आनी मोदींनी फूल राज्याचो प्रवास केलो तांणी एक सजेशन दिलें की प्रत्येक गांवांत जेन्ना सरपंचाचें इलेक्शन जाता तेन्ना एक कोण जिखता एक कोण हरता आनी जो कॅन्डिडेट हरता तो ताका लोक विसरून वतात. पण तांणी एक बरें सिंपल लॉजीक सांगलें की ते जे हरता तो ताजे कडेन कमीत कमी 30 ते 40% वोट्स आसता. तांणी सांगलें की ह्या मेंबरशीप ड्रायव्हान आमी तो पडिल्लो जो सरपंच आसा ताका एनरोल करपाक जाय आनी तो जर आमची आयडियोलॉजी आनी फिलॉसॉफी फॉलो करपाक तयार आसत ताका इमिजिएटली पक्षान घेया. आनी अशा तरेन म्हणजे एक संघटनेची बांदणी तांणी सुरवात केली. आमी खूबदां म्हाका दिसता चूक करता की
मोदीजींचो प्रवास 2001 पासून पळयता, पण 1987 तेन्नाच्यान जर तांचो प्रवास पळयत जाल्यार आमकां कळटलें की तांणी संघटन स्ट्रॉंग करपाक केदें व्हडलें कार्य केलां. 1997 तांणी न्याय यात्रा काडली आनी ताज्या मागीर लोकशक्ती यात्रा काडली 1989 आनी म्हाका दिसता हो आमचो केशुभाई पटेलांचो जो एक ऑल इंडिया म्हणजे ऑल गुजरात पॉप्युलॅरिटी आशिल्ली ती ह्या यात्रांक खातीर जाली, विच वर स्पियर हेडेड बाय नरेंद्र मोदीजी. 1990 तांकां पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू अँड काश्मीर हाजो इलेक्शनाचो चार्ज मेळ्ळो आनी म्हाका दिसता आज आमी जर पळयत जाल्यार ह्या 4 स्टेटांनी बीजेपी इज ऑन अ व्हेरी व्हेरी फर्म फुटींग. तांचे कंट्रिब्युशन इन 1996 इलेक्शन्स, 98 इलेक्शन्स, 99 इलेक्शन्स तांणी खूब भरीव काम केलां जे नॅशनल लेवलाचेर आमकां सक्सेस मेळ्ळें. पण 2014 जेन्ना भाजपा सरकार सत्तेर आयली 30 वर्सां नंतर एक पार्टी एक फूल मेजॉरिटी घेवन सरकारान आयली आनी हें म्हाका दिसता घडलें ओन्ली बिकॉज ऑफ पॉप्युलॅरिटी ऑफ माननीय नरेंद्र मोदीजी. तांणी अमित भाई तातूंत अशें बरयतात की हाज्या पयलीं खंयचेच सरकार एका लोकांच्या आशे खातीर येवं नाशिल्लें, खंय तरी लोकांक भंय आशिल्लो किंवा देर वर सम सर्कमस्टन्सीस वीच लेड टू मेजॉरिटी, बट BJP's गव्हर्नमेंट इन 2014 वॉज फ्युएल्ड बाय होप. ते म्हणटात की तांणी प्रधानमंत्री जातकूच सुद्दां केन्नाच पक्षाची जबाबदारी सोडली ना, म्हणजे ते खंयचे कॅम्पेन आसत किंवा खंयची म्हत्वाची बैठक आसत तांणी प्रायम मिनिस्टर आसा म्हणून एटेंड न करता रावले ना आनी म्हाका दिसता दिस इज कमेंडेबल. तांणी कितलीशीच बॅरियर्स जी भाजपा बद्दल आशिल्ली ती ब्रेक केली. एक म्हणजे आमकां म्हणटाले की भाजपा इज अ नॉर्थ इंडियन पार्टी. तांणी जर तुमी 2014चो रिजल्ट पळयशात जाल्यार 36 स्टेट्स आनी युनियन टेरिटरीजा पैकी 27 स्टेटी आनी युनियन टेरिटरीनी आमचो एक तरी मेंबर आशिल्लो. सो दीस मिन्स 75% कवरेज. सो 2014नूच तांणी हें खोडून काडलें की वी आर अ नॉर्थ इंडियन पार्टी. दुसरे म्हणटाले की BJP विल नेवर गेट रुरल सपोर्ट किंवा BJP विल नेवर गेट सपोर्ट ऑफ द पुअर, दलित्स अँड OBCs. पण म्हाका दिसता गेल्या काही दिसांनी तांचे ज्यो अपॉइंटमेंट्स आसात, म्हणजे आता तुम्ही रामनाथजी कोविंद घेयात किंवा काल जाल्ली द्रौपदी मुर्मूजी घेयात किंवा किसान पुत्र जगदीप धनकर घेयात, म्हाका दिसता तांच्या प्रत्येक अपॉइंटमेंटान एक सोशल मेसेज आसा आनी दिस हॅज बीन द हॉलमार्क ऑफ हिज पॉलिटिक्स की सगळ्या तांच्या राजकारणात ते आपले रूट्स विसरू ना किंवा समाजाच्या भल्याचे तांणी विचार केला सदांच. दुसरो अनेक जो तातूंत अमित भाई म्हणटात की एक वर्ल्ड लिडर जातलो जाल्यार बरी इंग्लीश उलोवंक जाय. म्हाका दिसता हें नोशन जें आसा तें मोदीजींनी डिस्ट्रॉय करून उडयलें आनी तांणी जगा खंय वता थंय जगाच्या नजरेन नजर घालून आपली मतां मांडली आनी आपल्या भाशेन उलयलें. म्हाका दिसता हे प्रत्येक भारतीयाक कॉन्फिडन्स दितलो, तितलोच आमकां म्हाका दिसता आत्मविश्वास दितलो. 2000 म्हणजे काही स्टॅटिस्टिक्स जर आमी पळयत जाल्यार BJP 2014 282 सिटाचेर जिखली with a 31% vote share, 100 seats more than the historic best of 182 in 1999. आणि 2009 आमकां 116 आशिल्ले with just 18.8% vote share. 2019 आमकां 303 seats with 37.3% vote share मेळ्ळो. In 2009, BJP won seats in 17 states, while Modi took it to 27 out of 36 in 70, so presence in 75% states. And before December 2013, BJP had 4 chief ministers. BJP had 773 MLAs across India. And 10th figure in May 2018, it peaked at 1,460 MLAs and 15 BJP chief ministers. At the time of the book printing, BJP had 12 chief ministers and 6 chief ministers of NDA allies with 1,389 MLAs. म्हणजे म्हज्या टॉकाच्या शेवटाक येतना एक 2-3 गजाली सांगन दिसता की वॉट मेक्स मोदीजी स्पेशल. तर म्हाका दिसता द सिक्रेट लायज इन हीज मेसेज. तांचे भाशण आसूं, तांचे
प्रोग्राम आसूं किंवा तांचे मन की बात आसूं, म्हाका दिसता जरी तो मास प्रोग्राम जालो खंय तरी तो मनीस आमच्या कडेन स्ट्रेट उलयता अशें प्रत्येकाक दिसता, एज इफ द मेसेज इज कस्टमायज्ड फॉर ऑल ऑफ अस. तातूंत बुकान खूब जाणांनी आपापली मतां मांडल्या, म्हणजे ती पी.व्ही. संधू आसत किंवा अनुपम खेर आसत किंवा अरविंद पनगारिया आसत किंवा उदय कोटक आसत. पण म्हाका दिसता अमित भाईन ताजें एक बरी समरी केल्या की मोदीजींचो सदांच फोकस इज ऑलवेज ऑन द डिलिव्हरी ऑफ द प्रॉमिसीस. आणि तो कित्याक? ही सेज he has an emotional attachment to the party that is rare and touching. He looks upon the party as a mother. The party's manifesto is to him his mother's word. म्हाका दिसता हातून तांची म्हणजे इतली ओढ कित्याक आसा ती आमकां कळून येता. आणि तांणी जर आमी तांच्या परफॉर्मन्सा कडेन पळयशात जाल्यार तांच्यो प्रॉमिसीस पळया, म्हणजे राम मंदिर आसूं किंवा 200 कोटीचे कोविड वॅक्सिनेशन्स आसूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आसूं जंय आमी 80 कोटी लोकांक आज फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेन्स मेळटा, अनप्रेसिडेंटेड हायवे नेटवर्क, CAA, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ GST, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, स्क्रॅपिंग ऑफ आर्टिकल 35A, बेटर, क्लीनर, फास्टर, वायडर रेल्वे नेटवर्क, new airports and Udan scheme to improve connectivity, access to health facilities through Ayushman Bharat, OROP, loans through Kisan credit cards, Pradhan Mantri Awas Yojana, smart cities, stopping misuse of triple talaq, Jan Dhan accounts, production linked incentive scheme, national infrastructure pipeline worth 102 lakh crores by 2024, Atmanirbhar Bharat asu, Swachh Bharat asu, किंवा इंडियेचो इज ऑफ डुईंग बिझनेसान रँक 63 चेर, विच वॉज 142 इन 2014. डिजिटल इंडिया आसत, स्टार्टअप इंडिया आसत, मुद्रा लोन्स आसत. म्हाका दिसता हांव जर तांचे अचिवमेंट वाचूंक लागत म्हाका दिसता म्हाका दत्तेशाचो टायम घेवचो पडटलो, पण हांव तें न करता आय विल कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट. म्हाका दिसता खंय तरी आमी पयल्या नव्यो नव्यो पार्टी जाता आनी इतल्यो ओवर प्रॉमीस करता. ते इन stark contrast, मोदीजीचे politics has been completely different. It is his trust in the sense and sensibility of the voters that he does not mind telling them what is right and what is wrong for them. म्हणजे म्हाका दिसता हालींच आमी केजरीवालाचो व्हिडिओ पळयलो की तांणी एका जोरान विचारले की फ्री बिजली चाहिए की नाही, आणि सगळ्या गुजरातांनी नाही म्हणून हात वयर काडलो. म्हाका दिसता हे खंय तरी नरेंद्र भाई मोदींचे सक्सेस आसा की फ्रीबीजा पेक्षा क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी इज वॉट हिज पीपल प्रिफर. तांचे चडशे प्रोजेक्ट म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून आसूं किंवा प्रधानमंत्री म्हणून आसूं, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एक्चुअली रन मोर देन वन इलेक्शन सायकल. पण तांणी केन्नाच फुडल्या इलेक्शनाचेर न विचार करता तांणी राज्याचो आनी राष्ट्राचो विचार पयलीं केलो. म्हाका दिसता हें सगळ्याकीन म्हत्वाचें आसा. म्हणजे आय हॅव कंटिन्युअसली रेफर्ड टू वॉट अमित भाई रायट्स इन हिज बुक और इन हिज चॅप्टर, बट म्हाका दिसता आय वॉन्ट टू रीड 2 paragraphs ऑफ अमित भाईज आर्टिकल विच विल क्लियरली टेल अस. म्हणजे म्हाका ते लिटरली गुजबम्स आयले वेन आय वॉज रिडींग इट. ही सेज in Gandhinagar, Narendra Bhai told him, one day our party has to come to the office in Delhi with a Lok Sabha majority of its own. Only then can we show the world what the BJP's model of government can achieve. तातून मागीर ते फुडें बरयता की over the past 20 years in Gujarat and then across India, Narendra Bhai has been true to his ideals. He has established the BJP not just as the premier and largest political party in the world's biggest democracy, but as the pan-Indian embodiment of national interest. And I think this is the best part of the book. They म्हणतात, take it from me, he is far from done. The decade has just begun. Watch for where it takes Narendra Modi, where Modi takes the BJP, and where the BJP and Modi takes India. Thank you. Jai Hind. Thank you, Giriraj, for making the session wonderful with some of your finest anecdotes. I now call upon Mrs. Sulekha Shetty, convener BJP Advocate Cell, to introduce our second speaker for the day, Shri Dattesh Prabhu Parulekar.
respected dignitaries on the days, Shri Sadanand Shet Tanawade, President Bharatiya Janata Party, Goa Pradesh, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Shri Rohit Monsurat, Mayor of the Corporation City of Panjim, Srimati Chitra Kishore Wak, National Executive Member, BJP India, Vice President, BJP Maharashtra, and Coordinator for today's program, Shri Premanand Mamre, Convener of today's program, Modi at 20. Respected Honorable MLAs, State Executive Members, and all distinguished guests present here, a very good evening to all. I am pleased to introduce next guest speaker for today, who will enlighten us on the chapters of a book, Modi at 20, Dream Meets Delivery. Our speaker is an Assistant Professor of International Relations and Strategic Affairs at the School of International and Area Studies, Goa University. His areas of specialization includes foreign policy and diplomacy, Chinese political economy, strategic maritime affairs in the Indo-Pacific Latin American politics and ilk. He is visiting faculty at the Rashtriya Raksha University, Gujarat, which is a designated institution of national importance of the Government of India. He is a regular visiting faculty at almost all national defense institutions, namely the Naval War College, Goa, the College of Air Warfare and College of Defense Management, Secunderabad, the Army War College, the Indian Naval Academy, the Defense Services Staff College, etc. He is also professionally associated with a slew of other think tanks and public universities in China, across South Asia, in Europe, and across Latin America. He is involved with nationalist-minded think tanks in India, such as the Indian Foundation, the Forum for Integrated National Security. He is none other than Dr. Datesh Prabhu Parurekar. I welcome Dr. Parurekar to deliver today's speech. Thank you. Thank you. Good evening. Dignitaries on the dais, the State President of the Goa BJP, Tanawade, Honorable Chief Minister Dr. Sawant, Rohit Monsarat, the Mayor, Madam Chitra Wag, my co-panelist Giriraj Vernekar, distinguished dignitaries in the audience, respected invitees, members of the media, ladies and gentlemen. Let me take off right away from what Giriraj said at the very end when he was talking about the power thing in Gujarat. And I remember very distinctly that in 2007, as the elections were approaching in Gujarat, the Congress thought they had pulled a fast one on the BJP. They came and said in their manifesto, free Bijli. And they thought that was the pathway to defeating Chief Minister Modi. The BJP, went and met Mr. Modi, and this is what Prime Minister Modi, then Chief Minister, has said it himself. And they said, Modi ji, ab kya hoga? Ye bahut problem ho gaya, because free Bijli, can have traction. He said, kuch nahi hoga. Hamara manifesto aa raha hai na? In that particular manifesto, what did Chief Minister Modi do? He didn't promise free Bijli. He said 24 hours Bijli. And he said further likha, 24 hours Bijli and full cost will be recovered. Now there are two things in this. Firstly, he doesn't believe in freebies. He believes in dispensing quality service. But then he also says quality service comes at a cost. You can't run 21st century India on socialist principles. It doesn't mean you're a capitalist. The moment you're a socialist you're not a socialist doesn't make you a capitalist. You have to have welfarist notions, but you can't be a socialist. And what happened we know in 2007. Similarly, when he was Prime Minister, we had a long-standing land boundary agreement with Bangladesh, which was faltering.
It was very important for us because we needed, cooperation on the issue of terrorism and external security with Bangladesh. So this land boundary agreement was long-standing, and he was given advice, we must conclude it. He said, I will do that. Again, the party went to him and said, sir, kya kar rahe hain? Assam ka chunav hai. Hum chunav mein kya kahenge? Because land boundary agreement will involve land swaps, right? But will it really cut ice with the people? They might think it's a sellout. His answer was simple. देश में चुनाव आते रहेंगे. अगर चुनाव को देख के हम अपनी राजनीति करेंगे और अपनी नीति बनाएंगे देश के लिए, तो कुछ नहीं कर पाएंगे. Because the BJP and Prime Minister Modi believes in nation first, party next, and the individual last. He said, election अपनी जगह है, लेकिन land boundary agreement अपनी जगह है. Land boundary agreement भी हुआ और चुनाव भी जीते. So what it tells you, this is not an ordinary politician. This is a politician who is intuitive, and this is a politician who understands what we say, nabs jante hain logon ki. And that is what sets him apart. Now let me make a couple of comments before I get into the brass tacks of what I want to say, is about the book. When I read that book, there are in total 21 articles. And if you look at the contributors in those 21 articles, what is unique about it is that none of them are products of dynasty. None of them are products of entitlement or privilege. They are all common people of this country who, through sheer dedication, through hard work and determination, have excelled in various walks of life and have achieved the pinnacle of excellence. So this is not a propaganda document. These are the reflections of common people who see Prime Minister Modi. They see Prime Minister Modi in them, and they see themselves in Prime Minister Modi. And that is why these are, and I would recommend each one of you to read this book, because those reflections come out in a lot. The kind of authors who have written these articles, they come from various backgrounds. Some of them have had the privilege of working with Prime Minister Modi intimately. Others have seen him from a distance, and others have simply observed him. But what they have done in the 5 different sections that have been covered in the book is to, in a sense, capture the essence of what Prime Minister Modi and his 20 years domination, first as Chief Minister and subsequently as Prime Minister, what it has done to the landscape of Indian politics. And I think it has done 3 things. The first, there's a lot of cynicism about politicians. Let's be honest. I mean, we all have certain ideologies, but generally we say politicians, we are indifferent towards them. And this has, in a sense, contributed to the standing of politics as a vocation falling. But when we look at Prime Minister Modi, he gives us hope. It's a very uplifting feeling. We feel no. Through politics, we can serve the people. Through politics, we can bring transformation in people's lives. Through politics, we can make a mark. And through politics, we can be a role model. Because don't forget, Prime Minister Modi is one such politician who is endeared or who is loved by age groups from maybe a 5-year-old child to an 80-year-old person. And that is unique for any politician. We've had many politicians. I mean, Shraddheya Atalji also was popular. Okay, he was also loved. But Modi ji is in a league of his own. And that is because of the issues of integrity, honesty, hard work, service, the way he's detached from all these pleasures. His family is absolutely away. He in the very beginning said, I'm not Pradhan Mantri, I'm Pradhan Sevak. And that is his philosophy, Pradhan Sevak. He even said, ये जो घर है प्रधान मंत्री का, ये मौज मस्ती के लिए नहीं है. ये लोगों के सेवा के लिए है. So I am here only because I have to be here to serve the people. And when you see that, you obviously take great pride. The second, the BJP today dominates the pantheon of Indian politics like probably the Congress did in the 1970s. Fair enough. But what is the big difference? When the Congress and Indira Gandhi dominated politics in this country, it led to 3 C's, unfortunately. 1, corruption. 2, criminalization. 3, crony capitalism. The BJP dominates and will continue to dominate for the next many decades Indian politics. But the BJP embodies 3 E's. Emancipation, enterprise,
and, if I may say, service above self. Now, having said that, let me come to 4 issues that I will take. Let me begin first with foreign policy and national security. When Prime Minister Modi came to office in 2014, the country was passing through tremendous problems. In fact, such was our global standing, which had faced a crisis, that there was even talk whether we belong to BRICS, BRICS. Many people said that I doesn't mean India, that I means Indonesia. Such was the standing of India, because we literally become a kind of a joke because of the daily corruption charges that were coming out and a total policy paralysis. So when Prime Minister Modi took charge, one of the first things for him to do was to restore India's standing. And he did that, of course, with a masterstroke. Firstly, he redefined India's geographies. And I'll give you 2-3 examples for you to understand, very simple examples. If you see Indonesia, we always say Indonesia is our extended neighbor. You know, it's Southeast Asia, it's far away. It's far away because it's the way you see it. If you see Indonesia from India's eastern coast, it is far away. It takes quite a few hours to reach. But if you see the northernmost tip of Indonesia and the southernmost tip of Andaman and Nicobar, it is 1 hour distance as the crow flies. Goa, Mumbai. Do you feel that flight? No. Indonesia is 1 hour away from India. So is it your faraway neighbor or is it your next door neighbor? And the way in which in the last 8 years we've been able to strategize our maritime security and our blue economy, we have been able to build ties with Indonesia, where of course our cultural influences run very deep. The reason I took Indonesia is for that reason. The most populous Muslim country in the world, yet one that respects its Hindu traditions, that preserves its Hindu traditions, and it's a strong partner for us. The next is our South Asian neighbors. And Prime Minister Modi was very clear. I want a South Asian identity, I want South Asian cooperation, and we will do what we have to. But there are red lines for everybody. Just as we would like to respect every neighbor must respect us. And as Ajit Doval recently said, the red line was very simple. Your territory should not be used for terrorism or any other insurgent violence against India. That is an absolute no-no. If that happens, India will be tough. But short of that, India will lead regional cooperation. And in doing that, he has been able to isolate Pakistan so beautifully. Nothing needed to be done. You only reimagine South Asia. So what he said, if Pakistan is going to hold South Asia hostage because of its constant ranting over Kashmir, we will move beyond Pakistan. And we have been able to take all the other countries of South Asia together and build regional leadership. You know, many people when Prime Minister Modi came to office said, what will he do with foreign policy? What does he know of foreign policy? You know, he was a chief minister in Gujarat. They underestimated him. In fact, today he's defined by foreign policy. It's a strong suit. The global standing that he carries with world leaders. And that global standing he carries not because of any personal issues. He carries it because of chemistry, but he also carries because of the changes that are happening within the country. And both Ajit Doval and Dr. Jaishankar write at length about this. You know, I can tell you, I've also had the experience of meeting many officials within the MEA over time. And they tell me, in fact, Ambassador Sanjay Verma, who's right now Secretary West in the MEA, used to be our ambassador in Madrid. 3 years ago, I had a chance because I was visiting Madrid to meet him. And he gave me details, inside details, because he was the protocol officer of the Prime Minister. And he spoke at length of the way in which world leaders respect Prime Minister Modi. He said, what I found most interesting was when he made a first trip to UAE. Not only was he seen off at the airport, now the president, then the Crown Prince, Nayan, held the umbrella for Prime Minister Modi himself. Never happens. He said, he took it from my hand. He said, I will walk the Prime Minister to the steps with his own hand. Have we forgotten that in an Islamic country where they don't allow any other place of worship, it is on the word of Prime Minister Modi that they have allowed a Hindu temple in Dubai.
And the foundation stone was laid by Maktoum. Rashid Maktoum was the vice president and the prime minister of Dubai. This happens when there is real respect, genuine respect. This could have happened before as well. Prime Minister Modi observes things very minutely. He processes a lot of information about the people he meets, and that's why he's able to deliver. In fact, I'll tell you a story about Africa. African countries were lost by India, and we have seen that in years before, because whenever we went to the United Nations, we never got their votes. And we were wondering, what should we do? When Prime Minister Modi came to office, there was an India-Africa Forum Summit which we had to host. What did Modi ji do? He said, I know how I will reach out to African leaders. They feel indifferent about India. Each member of the government, each minister of the government was given one country. There are 55 countries in Africa. Handwritten personal letter to every president or prime minister by Modi ji. Our ministers took it personally and delivered it to those leaders and said, Modi wants to see you in Delhi. We were not getting more than 15 leaders in the previous 2 summits. We got 41. 41 leaders turned up. And when the summit began, how did Modi ji begin? He said, I will not tell you what you want. You tell us what you expect from India. We are here to help you. We want to do development diplomacy. You tell us. हम नहीं बोलेंगे. और क्यों कहा उन्होंने? Because China की आदत है आप पे impose करना. So he said, you tell us. And you know what they told him? They said, we take a lot of things from China, but we want to set up a continent-wide hotline between the leaders. We will not give it to China. That is what we want you to do it for us. So the continental hotline between leaders of Africa, which is now almost in the process of completion, is the bandwidth and the optical fiber has been laid by India and not by China. That is because you respect India and India's Vasudhaiva Kutumbakam. In 2017, 2018, Antonio Guterres, UN Secretary General, when he met Prime Minister Modi, he congratulated Modi ji. He said, Modi ji, your International Solar Alliance is a mark of great leadership. And I want to congratulate you. He said, thank you. But he said, let me tell you, I'm not doing this for any glory that I should get internationally. I am doing this because living in harmony with ecology is part of the civilizational state that is Bharat. And he told him about Kautilya's Arthashastra, in which it is mentioned how you change land use from forest to non-forest in a systematized manner, optimized to population density. And then he told him, जो वहाँ लिखा है, वो गांधी जी के हिंद स्वराज में भी लिखा है, where Gandhi ji has talked about ecology and economy. So I believe in Kautilya's Arthashastra. I also believe in Gandhi ji's Hind Swaraj. So we are not doing it because we should get any bragging rights from you. We are doing it because we feel it is necessary for India, and it's also part of our global compact. So you see how he approaches foreign policy. Now let's talk national security. Very important. Just think about it. For much of the 21st century, particularly the first decade, how many serial blasts we used to witness in our country. I remember from 2004 to 2012-13, not a single capital of any state of India, major state of India, was spared from serial blast. Ahmedabad blast, Ajmer blast, Hyderabad blast, Lucknow blast, Bangalore, Coimbatore. क्या हो रहा था? क्यों हो रहा था? तभी हो रहा था तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्या ऐसी बात है कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? हर हफ्ते हम सुनते हैं कि स्लीपर मॉड्यूल को बस्ट किया. तो तभी क्यों हो रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? कोशिश तो हो ही रही है, कोशिश ज्यादा हो रही है अभी, बट अभी क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है? That is because the national security architecture of this nation is being revamped and reformed under Ajit Doval with clear instructions from the Prime Minister. I could go into many details. I have time constraints, but I could, go endlessly on many of these issues and how things have been done. But the fact remains, we have almost forgotten what serial blast mean. And that is an achievement we seem to underestimate. We should give a lot of credit to that. Naxal violence. There was a time about 10 years ago in this country, Naxal scourge was across 40% of India's districts. And they were boldly saying, one day we will put the red flag on New Delhi. Today you hear about Naxal violence, even if you hear very, very rarely. So what has happened? Naxals have disappeared? What has happened?
And during the UPA time, two things were being suggested. One is, let us negotiate with them, back channel. Can you do back channel with people who say, I want to demolish the country's democracy and I want to put a red flag? How can you, negotiate with them? Negotiation out of the question. The other option was, use Air Force and bomb those areas. No. A true government which cares for its people will not do that because innocents will die. We want to kill the Naxals if they don't mend their ways, but not through mass bombing and by killing scores of innocent civilians. Neither of these things have been done, and yet Naxalism is very much in control. The latest reports say less than 100 districts of India now have got Naxal problem. And Modi ji has blended tough national security action with national development. Please go and see the Niti Aayog's Aspirational Districts program. 111 districts in this country are under what is called as the Niti Aayog's Aspirational Districts program. And most of those aspirational districts are Naxal infested. So what Modi ji is doing is taking development to the grassroots and saying, look, we want to empower you. You fight the Naxals and you defeat them, the government is with you. That's called people's power. That's national security. Look at our maritime security. We never thought about it. We used to only think about the continental side of things. Prime Minister Modi in 2015 was the first Prime Minister in India to do what K.M. Panikar, a famous maritime writer of India, had told in 1950s to Nehru. Focus on your maritime areas. Wahan se problem hoga aage chal ke. 7,600 kilometers coastline. 1,300 islands. Do we know that? We are blessed by what I say are the features of nature. 1,300 islands हमारे पास है, हमारे jurisdiction के नीचे. उसमें से 10% को भी develop करो, 5% को भी develop करो. आपको नया tourism भी मिल जाएगा, आपकी security भी enhance हो जाएगी, आपकी power projection भी हो जाएगी. First Prime Minister to understand the strategic importance of maritime. And why? Because he comes from a state like Gujarat. And if you know your maritime history, you will know Gujarat was a predominant state when it came to ancient maritime affairs. Lothal is the place where shipbuilding used to happen. And now, under Prime Minister Modi's leadership, we are getting a state-of-the-art maritime heritage museum there, which is something that once it is complete, everyone should go, particularly children should go, to see what was ancient India. What was shipbuilding in ancient India? Having said that, is national security only territorial security? No. Prime Minister Modi has taken up 4 issues: food, water, energy, and health. Very important. These are what is going to define the next 10-15 years. On food, we only talk of food availability. There is something called as food quality. Because if we have to address malnutrition in our country, it's a tragedy. On the one hand, we are a rising power, and we are, with a growing GDP. And yet, when it comes to malnutrition, some of the indices are worse than sub-Saharan Africa. And that is because not enough focus on food nutrition. So what does Prime Minister Modi do? Because he is such a keen observer, when he goes around the world, he ties up with the Nordic countries. Because the Nordic countries have a food quality and food nutrition innovation lab. And today, India and the Nordics are doing excellently. He just had the second summit a few months ago when he was at Mette Frederiksen in Denmark. And the Nordics are doing well. Water. We are a water-stressed country. In 10 years' time, we could have a very, very difficult situation on water. In fact, if you see most reports, you see that. So what did Prime Minister Modi do? Jal Shakti Mission. And right now, what is going on war footing is Jal Shakti Mission. Har ghar ko nal or har nal ko jal. That is very important. And not do it 10 years later. Plan now. Because he sees the future and he plans for the future. And the country which is our partner country with Jal Shakti Mission is Denmark. Because read about Denmark. Denmark is the country with the best water conservation techniques in the world. That's how you connect your domestic development imperatives with your foreign policy, national security. These are not silos to operate in. And there are many others. I mean, when the COVID situation arose, Prime Minister Modi was the first leader to call up Crown Prince Salman, because that year the G20 chair was Saudi Arabia. He said, I request the king to call an emergency summit. And the Saudis are very friendly, and I will mention a couple of things quickly. He said, yes, we'll do it. At that summit,
everyone came speaking the way Swami Ji, Vivekanand Ji had said, at that World Parliament of Religions. Everyone comes to tell how great I am. COVID शुरू हो गया तो अपनी greatness क्या बोल रहे हो? Prime Minister Modi said, I would like to propose here. This is not the first virus. This will not be the last virus. ये तो आ गया. अगला जो आएगा उसके लिए ready होना है. और क्या करना है उसके लिए? उसके लिए आपको finance, logistics और technology का एक बंधन करना है, जिससे कि we can fight epidemics and viruses of this kind going forward. And he gave plans for it. Those plans are part of us. How can you be nationally secure when you are a major drug producer, but 70% of your active pharmaceutical ingredients come from China? ये हो सकता है क्या? ये कोविड में हमें पता चल गया हमारा डिपेंडेंस क्या है चाइना पे. 70% of our ingredients for the drugs come from China. If China just chokes us off, we are in trouble. तो क्या किया? Use this opportunity to change things. And that's why production linked incentive जो स्कीम है PLI सरकार की, उसमें मेजरली काम हो रहा है सेमीकंडक्टर्स पे और मेजरली काम हो रहा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे, कि अगले 10 साल में ये जो हमारा डिपेंडेंस है चाइना पे, अब आज तो कुछ नहीं कर सकते है डिपेंडेंस, तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं हो सकता, बट 10 साल के अंदर कम से कम इस 70% को 35% कर दो, 30% कर दो. This is planning for security. So let's come to the economy, because we've spoken security. When Prime Minister Modi came to office in 2014, well, economic growth has always been higher. I mean, it's not like economic growth was never there. But was growth ever giving us what is called as a trickle-down effect? See, the BJP is a party that believes in Antodaya. And if you look at development agendas in the last 25, 30 years, you'll realize some of the most important inclusive welfare ideas have always come from the BJP. It is the BJP's Chhattisgarh government under Dr. Raman Singh that piloted one of the best PDS systems in this country, recognized by the United Nations. So let not anyone tell you or tell the BJP that it doesn't know how to run welfare and socially inclusive models. And in Gujarat as well. Let's remember, Gujarat was an industrial hub. It remains so. But when Modi ji took charge of Gujarat, there were major problems in Gujarat, which he tried to set right. The Beti Bachao, Beti Padhao, which is now at the center, that began in Gujarat. Because it was important to address the gender imbalance in Gujarat, which was happening. Infant mortality. 108 की एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, वहां एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गई. सबरकांटा, बनसकांटा जैसे एरियाज में जहां एक्सेस नहीं मिलता था, रान ऑफ कच्छ को ट्रांसफॉर्म कर दिया. So many of these initiatives that he launched in Gujarat, he in a sense scaled it up. And Arvind Panagaria writes beautifully. He says Modi ji is a firm believer of these 3 S's. He always says this. बोलते हैं जब भी प्लानिंग करो इकोनॉमिक्स में या गवर्नेंस में 3 चीजों का ध्यान रखो. एक तो स्केल, बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, 5 साल का मत सोचो, 20 साल का सोचो, 30 साल का सोचो. इसीलिए अमृत काल बोला है. His speech last year, where he announced that अगले 25 साल अमृत काल होगा भारत का, और 2047 में, when we will complete 100 years of our independence, we should really have independence in every respect. So he talks of thinking big. He also talks in terms of speed, timely execution. He did that in Gujarat. He has delivered at the center. There are so many projects in various ways. He has personally monitored projects on a weekly basis. Which prime minister monitors on a weekly basis? I remember when I had gone to Kathmandu, I was in Colombo and other places, they would know that I am attached with the party, so they would tell me, please go and tell Modi ji if you can. Don't promise anything new, deliver what was promised 30 years ago. India's standing is very poor. 30 साल पहले promise किया, कोई पता ही नहीं है. Modi ji said, yes, I'm going to do that. And he delivered projects in Nepal by doing very simple thing. Foreign Secretary को बोला, हर 15 दिन project को आप track करोगे. सुषमा जी जब foreign minister थी, हर महीने सुषमा जी track करती थी. हर 2 महीने PM meeting लेते थे. जब ऐसे आप projects को देखोगे, तो देश में भी होगा और देश के बाहर भी आपके projects complete होंगे and your standing will grow. Now, the economy.
Basically, you can distill the economy into one acronym, which is called JAM, which has transformed this nation. And I like the term that, noted author Amish Tripathi uses. He says, what is he? According to him, he says he's a Bhagirathi Prayasi. Now, Bhagirathi Prayasi essentially translates in English into somebody who transforms from the foundation. वो tinkering नहीं करते हैं, superficial नहीं करते हैं. And he's a karma yogi. He's a karma yogi who believes in foundational changes. इसीलिए वो मंत्र क्या है? Perform to reform with a view to transform. Not simply perform. Perform हम सब करते हैं. Book पे लिखा है where dreams meet delivery. Are we short of dreams? We always have dreams. In fact, India is a land of dreams. We are merchants of dreamers. But dreams को resolve करने के लिए आपको problem solving capability चाहिए. वो management में कहते हैं ना, problems मत बताओ, problem कैसे solve करना है वो बताओ. So Modi ji is not about problems. He said problems we know. We are about solving problems. And he identified it in 3 ways. J, Jan Dhan. A, Aadhaar. M, mobile. Jan Dhan क्या है? जो लोगों के पास इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक कभी बैंक नहीं पहुंची, कभी उन्होंने बैंक नहीं देखा, बैंक का खाता नहीं देखा. What a tragedy in this country. किस तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम? मोदी जी टोल्ड अरुण जी, was then our finance minister, वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए. तभी उन्होंने असेसमेंट किया, 12.5 करोड़ उनको घर मिले जहां बैंक नहीं पहुंची थी. तो वॉर फुटिंग पे बैंक मित्र क्रिएट किया गया. And in a matter of just the first week, they were able to enroll 8 million new people who had never seen a bank account. Now, why was a bank account provided? Because direct benefit transfers need to be provided to the people, and you don't want it to give it through middlemen. नहीं तो फिर मनरेगा में जो हुआ ना वो होगा. चिदम्बरम के ओन कॉन्स्टिट्यूंसी शिवगंगा में क्या मिला? पूरा करप्शन मिला जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. मनरेगा वॉज बीइंग साइफंड. मनरेगा का पैसा जाएगा, लेकिन वो अकाउंट में जाएगा, टेक्नोलॉजी की तरफ से जाएगा, कोई बीच में हाथ नहीं लगाएगा. एंड दैट इज व्हाई जन धन अकाउंट्स हैज बीन अ ह्यूज बूस्ट to the entire direct benefit transfer scheme that delivers Prime Minister Modi victory. You can't grudge him his victories. His victories are because he delivers. People see that it reaches their account. Similarly, Aadhaar. And let me say this, Nandan Nilekani writes beautifully in that book, something which we have all known. Modi ji had some reservations on Aadhaar, okay, coming into government. And Nandan Nilekani thought, iska hoga bantadar. Okay, and because it's a Congress project, maybe something may happen. He requested through Arun ji, he said, Modi ji se आधा घंटा मुझे appointment दिलवाइए. Let me explain it once to him. Then if he wants to throw it out, let him throw it out. It's his wish. He got an appointment. Nilekani explained for half an hour. The meeting went on for 2 hours. आधे घंटे की मीटिंग 2 घंटा चली. मोदी जी केयरफुली उनको सुन रहे थे, उनको प्रश्न पूछे कि इसको हम कैसे सुधार कर लोगों तक बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं. At the end of that 2-hour meeting, not only Aadhaar remained, Aadhaar was strengthened. And Nandan writes there, he says, what I like most about Prime Minister Modi, firstly, he held no grudges, because you know that Nandan Nilekani contested on behalf of the Congress. So he held no grudges. That's very important. Shows the statesmanship of the person. He can rise above party politics in these matters. And what he says, according to him, Modi is tech savvy. We all know that. बट वो क्या बोलते हैं कि मोदी जब भी टेक्नोलॉजी का सोचते हैं, हम नॉर्मली सोचते हैं जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है वर्टिकल सोचते हैं. वी थिंक हाउ वी कैन अप्लाई इट इन वन डोमेन. वो हॉरिजॉन्टल सोचते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में. ही सीज हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी स्प्रेड अक्रॉस अ ब्रॉड शीट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई यू सी ऑल इंडिया रेडियो जो ऑलमोस्ट मरा पड़ा था, वो ऑल इंडिया रेडियो को संजीवनी मिल गई थ्रू मोदी जी. थ्रू हिज मन की बात, नॉट ओनली हैज AIR come to life, but he has found the best medium. So Aadhaar has again been an excellent initiative which helps in quality delivery and mobile penetration. And you have seen as a result of mobile penetration, in terms of cashless transactions and in terms of digitalization, the volume of our transactions, not the value, but the volume of our transactions is more than the US, China, and Brazil put together. And this was until about 3 months back. Excellent. Monies were transferred before, but this is how you make a difference. So empowerment,
emancipation of people. That is at the heart of economics. Apart from that, has he not taken big decisions? GST. Everyone knows GST was languishing since Atalji's time. Nothing happened in the middle. He took the bull by the horns and he appointed GOMs. You know, I remember some of the things he did which was very different. When Parikarji was Raksha Mantri, one of the early decisions that was needed to be taken on the border areas was with regard to allocation of bandwidth. Because there is Defense Ministry bandwidth in technology and there is a telecommunications ministry. Ravi Shankar ji was our telecommunication minister. GOM तभी बनते थे UPA के वक्त में, group of ministers. Pranab Mukherjee at one time was spearheading 65 GOMs. Okay, because everything was given to Pranab Mukherjee. But 65 GOM होने के बाद भी policy paralysis. Modi ji told Parikar ji, Ravi Shankar ji, आप बैठिए, इसको जितना जल्दी हो सके resolve कीजिए, cabinet में लाइए. 2 meetings के अंदर it was issued. And by the way, why I'm giving the example? Telecommunication and defense are bureaucratic janjals. उनकी जो bureaucracy होती है बहुत tough होती है. Ministers साथ बैठे, कोई tough battle नहीं था, कोई झगड़े नहीं थे, because प्रधानमंत्री में विश्वास था. When the Prime Minister commands the respect of his cabinet, because he comes from the people, then there is respect and there is decision making. So as a result of that, the governance paradigm in this country has changed. And because the governance paradigm in the country has changed, you are seeing delivery where you only had dreams before. There is also the need to talk about something very important, which is the socio-economics. Modi ji is a youth icon. And you know, PV Sindhu and PT Usha, who write there, and I want to make this point here. Sports. Sports is something he's very passionate about. In fact, in 2014, when he came, what did he do? He basically in some ways replicated what he was doing in Gujarat. Because the way he was able to promote sports in Gujarat, and he's very passionate about it, he keeps talking about sports at all times. We came up with Target Olympic Podium Spot, TOPS, which is called TOPS. Just yesterday there was a crisis with Lovlina Borgohain and her coach not getting access. Immediately government acted. Access was given. इसके पहले कोई मंत्री नहीं मिलता था, खिलाड़ू बोलते थे हमारे खिलाफ प्रॉब्लम हो रहा है. And when you had Rathod as our sports minister, a simple thing that was done was what? उनको कहा गया आपका नंबर, WhatsApp का नंबर जो है सारे खिलाड़ियों को दे दीजिए. खिलाड़ी can access you through WhatsApp. एक बार ये हो गया, कोई स्पोर्ट्स की ब्यूरोक्रेसी आपको ट्रबल नहीं करेगी, because you can reach the minister directly. And what happened was, and by the way, it is written there, Modi ji is actually impressed by the China model on this. In fact, even Panagaria writes about it. Because in 1980, China had 0 medals. And Deng Xiaoping, who was the leader of China, he said, what is this? Country of such a big, 1 billion people cannot get 1 medal in Olympics? What is the problem? The problem is we are not scientific. ऐसे ही जाके आपको medals नहीं मिलते हैं, scientific होना पड़ता है. Training, diet, okay, talent scouting. China began, and within 25 years you saw what they did. आज जब Olympics होता है, top 2 में US China. अगर चाइना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए उस तरह की अप्रोच की जरूरत है. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड थिंग्स विल चेंज. खेलो इंडिया गेम्स, एंड यू सी द इमीडिएट इम्पैक्ट. जो पिछला टोक्यो का ओलंपिक्स हुआ, नॉट ओनली वॉज इट आवर बेस्ट मेडल हॉल, बट इन द पैरा ओलंपिक्स विच हैपेंड इमीडिएटली 2 weeks later, the medal haul we got was the best of all para Olympics till now. So we beat cumulative all our para Olympic medals. And now when we approach Asian Games or anywhere, there is no sense of fear. There is a sense of confidence that we can win medals. So what it tells you is, Bhagirathi Prayasi, the foundational economics is changing, the foundational transformation is changing. And that is why, and remember, it is important to speak about this because no international leader has been hounded like Modi ji in the last 20 years by a section of this country. And yet, he has won the appeal of people successively, and he never flinched. अपने ध्येय की तरफ काम करते रहे, चाहे आप कुछ भी बोलो. And today he has walked out of the fire with the recent judgment of the court. He is flying high. Now, have there not been leaders who have been here for long years? There have been. Lee Kuan Yew of Singapore, who is an inspiration of Modi ji. Modi ji, in fact, went for his funeral. He flew to Singapore and came back early on, जब PM बने थे. 25 years PM थे सिंगापुर के. स्वच्छ भारत मिशन वहां से ही मोदी जी ने पिकअप किया.
Because if you see what Lee Kuan Yew was doing in 65, Singapore के फोटो निकालिए. It was a slum. Squalid slum. He gave the call. 25 साल के बाद सिंगापुर आज का सिंगापुर बन गया. मोदी जी ने वही कहा, मेरे लाइफ टाइम में शायद नहीं होगा, लेकिन आपके लाइफ टाइम में होगा. अभी शुरुआत करो, शुरुआत ही नहीं करोगे तो कहां पहुंचोगे कहां. सो ली क्वान यू 25 years, महातिर मोहम्मद 22 years. तो हम क्यों मोदी की बात कर रहे हैं? बिकॉज वो कंट्रीज की पॉलिटिक्स और भारत की पॉलिटिक्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते. भारत जैसे कॉम्प्लेक्स डाइवर्स कंट्री में 75% की पॉपुलैरिटी होना 8 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा है. नंबर वहीं पे 70, 72, 75, 77, 72. In a complex country like this, to have this popular affirmation means you have created a connect with the people. And when you create a connect with the people, nothing is impossible. And that's why I believe Atmanirbharta is also possible. And what Modi ji says, real independence at the 100th year of our independence, real independence. In every aspect, we must have autonomy. वो भी शुद्ध तरीके से होगा. Thank you very much. Thank you, Datesh. That was indeed a very enlightening session. Friends, let us give both our speakers a thunderous ovation. It's my privilege to introduce to you Mrs. Chitra Wagh. Mrs. Chitra Wagh is currently the National Executive Committee member of BJP India, the Vice President of BJP Maharashtra, and Prabhari of Modi at the Rate 20 event for Goa, Daman and Diu and Rajasthan. A long-standing social crusader on issues such as women empowerment, Adivasi ashram schools. She has a rich set of experiences, and owing to time constraints, I have to be brief. I now request Mrs. Wagh to address the gathering. नमस्कार. खरं तर दत्तेशजी तुम्ही बोलत होता तसं वाटत होतं माझी वेळ पण तुम्हाला द्यावी. इतकं सुंदर, इतकं प्रभावी मोदीजींनी काय केलं त्याच्याबद्दलची माहिती या ठिकाणी दिली. आज मला सगळ्यांना, गोव्यातल्या सगळ्यात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ सगळ्यांना भेटून मनापासून आनंद झाला. इलेक्शनच्या वेळेला आम्ही आलो होतो आणि त्यानंतर आज पुन्हा एकदा गोवेकरांच्या भेटीला येण्याचा योग आला. अर्थात कारण आहे आपल्याला, ज्याच्याबद्दल माझ्या आधीच्या सगळ्याच वक्त्यांनी सांगितलं की मोदी ॲट द रेट 20 या पुस्तकाचं, हे पुस्तक विक्रीसाठी आम्ही तुमच्याकडे आणलेलं नाही आहे. मोदी काय आहेत हे समजण्यासाठी. या पुस्तकामध्ये बरेच जण असे आहेत की जे भारतीय जनता पार्टीशी अजिबात कनेक्टेड नाही आहेत, पण त्यांनी बघितलेले मोदी, त्यांनी ऑब्झर्व केलेले मोदी आणि त्यांनी त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्या ठिकाणी पुस्तकात मांडलेल्या आहेत. अगदी एक 4-5 दिवसांपूर्वीच दिल्लीत याचं प्रकाशन, त्या ठिकाणी आपले उपराष्ट्रपती व्यंकय्याजी नायडू आणि आपले देशाचे गृहमंत्री अमितजी शाह यांच्या उपस्थितीमध्ये या पुस्तकाचं प्रकाशन त्या ठिकाणी झालं. आणि संपूर्ण देशामध्ये मोदी ॲट द रेट 20 याच्या माध्यमातून कार्यक्रम होत आहेत. त्या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून आज गोव्यामध्ये आपण या ठिकाणी सगळे एकत्र आलो आहे. मला आनंद आहे की माझ्याकडे 3 प्रदेश आहेत, पण गोव्याचा पहिला नंबर आहे आणि आजचा पहिला कार्यक्रम आहे आणि तो सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीमध्ये, अतिशय प्रभावी वक्ते, मग आमचा गिरिराज असेल, मग आमचे दत्तेशजी असतील, यांनी इतकं सुंदर आणि इतकं प्रभावीपणे ज्या गोष्टी आपल्याला खरोखरच माहीत नाही आहेत, किंबहुना आपण ऐकतो पण त्याच्यातली डेप्थ माहिती नाही आहे, ती डेप्थ त्यांनी त्या ठिकाणी समजावली. आणि आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे आमचे गोव्याचे अध्यक्ष सदानंद शेख तानावडेजी, गोव्याचे तरुण तडफदार मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, आणि हे सांगायला मला आनंद आहे की मला वाटतं मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रमोदजी आपण 2दा महाराष्ट्रामध्ये आलात. महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठा चाहता वर्ग प्रमोदजींचा आहे. म्हणजे मला चांगलं आठवतं, आमच्याकडे कोल्हापूरला बाय इलेक्शन होतं आणि आमची मीटिंग चालू होती. त्यावेळेला कोल्हापूरच्या लोकांनी सांगितलं की तुम्ही जर कोणाला बोलवणार असाल तर तुम्ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आधी आमच्याकडे बोलवा
तर तसे आपले प्रमोदजी सावंत, पणजीचे मेयर रोहितजी, मगाशी जसं मी सांगितलं, मी पहिल्यांदा दत्तेशजींना ऐकलं, इतकं सुंदर आणि नुसतं काय म्हणतो ते ठोकायचं काम नाही, अभ्यासपूर्ण भाषण नाही, जे आहे ते तुमच्यासमोर स्पष्टपणे मांडणारे दत्तेशजी, आमचा गिरिराज पै, गोव्याचे या कार्यक्रमाचे कन्व्हेनर आमचे प्रमोदजी महामरेजी आणि सगळ्यांची नावं घेत नाही, पण सगळेच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सहकारी. मी जसं तुम्हाला सांगितलं, या पुस्तक विक्रीचा हा कार्यक्रम नाही. कारण ज्या वेळेला एखादं पुस्तक येतं त्यावेळेला आपण त्याचं काय करतोय, त्याची पब्लिसिटी करतोय का, तर नाही. आपल्या देशाचे पंतप्रधान काय आहेत हे आपल्याला कळायला हवंय आणि त्यासाठीचा हा भारतीय जनता पार्टीचा आमचा प्रयत्न आहे. या सगळ्या कार्यक्रमाचे चीफ आमचे प्रकाशजी जावडेकर आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या टीम्स या देशभरामध्ये या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पोहोचत आहेत. आपण ज्याचा उल्लेख माझ्या आधीच्या सगळ्याच वक्त्यांनी केला, पंतप्रधान झाले 2014ला. 2014ला काय अवस्था होती आपली, कितीतरी अशी संकट होती किंवा कितीतरी असे चॅलेंजेस होते. अहो, घराघरामध्ये टॉयलेट नव्हते, पाणी नाही, आरोग्याची व्यवस्था काय होती, या सगळ्या गोष्टी जर आपण बघितल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की 2014 पासून तर आत्तापर्यंत आपण कुठे आहोत. एक महिला म्हणून मी जेव्हा विचार करते त्यावेळेला माझ्या मनात हा प्रश्न येतो की आम्ही 50% आहोत, मेजॉरिटीचे 50%. आम्ही म्हणताना मोठमोठी भाषणं करतो, वुमन एम्पॉवरमेंटची भाषणं करतो, पण या वुमन एम्पॉवरमेंटसाठी जे तुम्ही नाव घेता महिलांचं, त्या महिलांना काहीतरी गरजा आहेत, बेसिक नीड आहेत. टॉयलेट. गावाखेड्यांमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर महिला रात्र व्हायची वाट बघायच्या. जेव्हा रात्र होईल तेव्हा त्या बाहेर जायच्या, कारण आमच्याकडे टॉयलेट्सच नव्हते, आमच्याकडे स्वच्छ पाणी नाही आहे, आमच्याकडे मेडिकल फॅसिलिटीज नाही आहेत. आणि त्याचा विचार मोदीजींनी केला. वुमन एम्पॉवरमेंट फक्त भाषणांमध्ये बोलून जमणार नाही, तर या देशाच्या मातृशक्तीला खरोखर ज्या त्याचा अधिकार आहे, जे हक्क आहेत ते दिले पाहिजे. आणि त्या माध्यमातून आज देशभरामध्ये इज्जत घर तयार झाले. आपण शहरांमध्ये राहतो, कदाचित आपला जन्मच अशा ठिकाणी झाला की आपण लहानपणापासून ज्या घरात टॉयलेट आहे त्या घरात राहतोय, पण ज्यांच्याकडे नाही आहेत त्यांच्याकडची परिस्थिती ही फार वेगळी आहे आणि ती आपल्याला लक्षात येणार नाही. स्वच्छ पाणी ज्याचा उल्लेख दत्तेशजींनी केला, काय अवस्था होती. आणि आज तुम्ही बघा किती त्याच्यामध्ये बदल आलेला आहे. बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये सांगायच्या आहेत मला, पण त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनाही वेळ द्यायचा आहे, कारण दत्तेशजींनी आणि गिरिराजने अतिशय चांगल्या पद्धतीने सांगितलं. डीबीटीची स्कीम, जनधन योजनेसारखं खातं एक आणलं की ज्यांनी कधी बँकेचं तोंडच पाहिलं नव्हतं अशा लोकांचे बँकेमध्ये खाते झाले आणि त्या माध्यमातून डायरेक्ट खात्यामध्ये पैसे, त्याच्यात नो मीडिएटर, कोई बिचौले नाही, कोई दलाल नाही. मला आठवतं आणि प्रसिद्ध आहे, तुम्हीही ऐकलं असेल, कि ज्या वेळेला पंतप्रधान राजीव गांधी होते तेव्हा ते म्हणायचे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे नीचे जाते. पण आता जेवढे पैसे येतात तेवढे सगळेच्या सगळे पैसे त्या प्रत्येकाच्या खात्यात जायचं काम हे मोदीजींनी केलं. कोरोनासारख्या वैश्विक महामारीला आपण सामोरे गेलो. कोणाला माहिती होतं काय कोरोना आहे? कोणाला माहिती नव्हतं कोरोना काय आहे. पीपीई किट आपल्याकडे बनत नव्हती, वॅक्सिन तर फार लांबची गोष्ट आहे. पण ज्या वेळेला सगळी परिस्थिती आली आणि आता दत्तेशने सांगितलं की कशा पद्धतीने समिट बोलवलं गेलं आणि त्यामध्ये सगळ्या गोष्टी मांडल्या गेल्या. आज पीपीई किट सुद्धा आपल्याकडे बनते, वॅक्सिन सुद्धा आपल्याकडे बनतं. एवढंच नाही तर हे वॅक्सिन आपण इतर देशांना सुद्धा देण्याचं काम हे मोदीजींच्या माध्यमातून केलेलं हे. आणि याच्यासारख्या बऱ्याच अशा गोष्टी आहेत की ज्यामध्ये मोदीजींचं त्यांनी केलेलं काम हे भारत कधीही विसरणार नाही. एक स्वप्न होतं काश्मीरचं, लहानपणापासून आपण सगळे ऐकतोय 370 धारा, 370 धारा, 370 धारा, लेकिन 370 धारा को धाराशाही करने का काम भी मोदी जी ने ही किया. राम मंदिर एक स्वप्न होतं देशवासियांचं, ते अस्तित्वात आणायचं काम सुद्धा जर कोणी केलं असेल तर ते मोदीजींनी केलं असेल. महिलांसाठी सगळ्यात महत्त्वाची उज्ज्वला गॅस योजना. मी एका ठिकाणी वाचलंय, त्यावेळेला आमचा जन्मही झाला नव्हता, जेव्हा लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान होते आणि आपल्या देशाचं युद्ध चाललेलं. लाल बहादूर शास्त्रींनी देशवासियांना एक
आवाहन केलं की तुम्ही भात बंद करा, कारण अन्नधान्याचा तुटवडा आहे. हे आवाहन होतं, कुठला आदेश नव्हता, कुठला फतवा नव्हता, कुठला नियम नव्हता. पण या भारतातल्या जनतेने लाल बहादूर शास्त्रींना हात दिला आणि ते युद्ध जे आहे ते पार पडलं. त्याच पद्धतीमध्ये मोदीजींनी एक आवाहन केलं की जे फायनान्शियली स्टेबल आहे, तुम्हाला गरज नाही आहे 2 कनेक्शनची. एक कनेक्शन सोडा, ते गाव खेड्यातल्या एखाद्या आपल्या कुठल्या तरी माऊलीला देता येईल, कुणाच्या घरात देता येईल. आणि लोकांनी ऐकलं, 1.25 करोड जे आहेत गॅस कनेक्शन सोडले आणि ते घराघरामध्ये द्यायचं काम हे मोदीजींनी केलं. ज्या वेळेला आम्ही खेड्यामध्ये जातो, आम्ही ज्या वेळेला वेगवेगळ्या आदिवासी पाड्यांमध्ये जातो, ज्यांना कधी असं स्वप्नातही वाटलं नसेल की माझ्याही घरात गॅस येईल, अशा महिलांच्या घरामध्ये आज गॅस आहे आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून खूप आनंद होतो. आपल्याला कल्पना आहे, युद्ध चालू होतं, रेट सगळे गडगडले होते, महागाई सगळ्या ठिकाणी वाढली होती, सगळ्या देशांची, इतर देशांची तर इकॉनॉमी गडबडली होती. पण मोदीजींमुळे आपण त्या ठिकाणी सर्व्हाइव्ह करू शकलो. भाव वाढले सुद्धा, महागाई झाली म्हणून मोर्चे काढले गेले, मग कोणी सायकलवरती आलं, कोण बैलगाडीवर आलं, कोणी आणि कशावरती आलं. पण जे मोदीजींनी रेट कमी केले ते आजही ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचं राज्य नाही आहे त्या ठिकाणी आजही रेट कमी केलेले नाही आहेत. आमच्या महाराष्ट्रात मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतोय की आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आत्ताच एक 22 दिवसांपूर्वी बनलेलं सरकार आणि आल्या आल्या पहिला निर्णय घेतला, 5 रुपये डिझेलवरती आणि 3 रुपये पेट्रोलवरती जे आहे ते कमी करायचं काम केलं. देशभरातल्या लोकांना जे काही चांगलं आहे ते देण्याचा मोदीजींचा प्रयत्न होता. मी काल एक अमित शहाजींचं भाषण ऐकलं, त्याच्यामध्ये प्रमोदजी ते म्हणले की भारतातल्या जनतेला काय आवडतंय ते नाही तर त्यांच्या भल्यासाठी काय आहे हे द्यायचं काम मोदीजींनी केलं. आणि हे जर आपण नीट ऐकलं आणि समजून घेतलं तर मला वाटतं दत्तेशजींनी जे आपल्याला व्यवस्थित विस्तृतपणे सांगितलं त्यातून आपल्या लक्षात येईल आज केवढा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपल्या देशाचा मान सन्मान वाढलाय. युक्रेनमध्ये ज्या वेळेला युद्ध चालू होतं त्यावेळेला आपले कित्येक विद्यार्थी हे त्या ठिकाणी अडकले होते. मोदीजींनी रिक्वेस्ट केली, काही तास युद्ध थांबवलं आणि आपले सगळी मुलं जी आहेत ती भारतात सुखरूप आली. याच्यासारखा महान नेता हा होणे नाही हे मला या ठिकाणी पुन्हा एकदा सांगायचंय. हा त्यांचा जो आहे प्रेरणादायी प्रवास आहे. हे पुस्तक जर तुम्ही वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की कितीतरी असे पैलू आहेत वेगळे वेगळे. मला एक छोटंसं सांगायचं आहे, सेल्फ अटेस्टेशन. तुम्ही आता बघता आपल्याला आता अटेस्टेशन करायला कुठल्या एसीओकडे जाण्याची गरज नाही तानावडेजी. तुमचे डॉक्युमेंट तुम्हीच करा. ही छोटीशी गोष्ट आहे, ही आहे गोष्ट छोटीशी, पण त्याच्यामध्ये किती मोठी. अरे माझे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते मीच अटेस्ट करणार, मीच ते सर्टिफाय करणार, मला दुसरीकडे जाण्याची गरज नाही आहे. हा विश्वास आहे मोदीजींचा. हे माझ्या भारतातली जी जनता आहे त्यांचे सेल्फ अटेस्टेशनसाठी ते दुसरीकडे का जातील. ही ब्रिटिशांच्या वेळेपासूनची जी परंपरा होती की त्यांची माणसं तिथं बसायची आणि ते आपल्या लोकांना सर्टिफाईड करून द्यायचे की येस आणि स्टॅम्प मारायचे. मोदीजींनी सांगितलं आता ते नाही, हे सगळे माझी लोक आहेत आणि माझ्या लोकांवर विश्वास आहे. आणि सेल्फ अटेस्टेशन म्हणजे छोटीशी गोष्ट आहे पण ती खरोखर त्याच्या मागचा अर्थ बघा किती मोठा आहे. आज मला आनंद आहे की मी गोव्यामध्ये आले आणि तुम्हाला सगळ्यांचे आभार सुद्धा त्या ठिकाणी मानते की गेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या राजवटीमध्ये गोव्यामध्ये नरेंद्रजी मोदी आणि प्रमोदजी सावंत यांच्या सरकार म्हणजे डबल इंजिनचं सरकार. आम्ही कायम बोलत होतो ज्या वेळेला आम्ही इलेक्शनच्या प्रचारामध्ये होते की गोव्यामध्ये काय आहे, गोव्यामध्ये डबल इंजिनचं सरकार आहे. आणि त्या डबल इंजिनच्या सरकारने काय गोव्याचा कायापालट केलाय हे आपण सगळेजण या ठिकाणी पाहताय. आणि या इलेक्शनमध्ये तुम्ही फार चांगलं भरघोस असं सहकार्य आपलं प्रेम आपण आम्हाला दिलं, त्याच्याबद्दल पुन्हा एकदा मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते. मी नेहमी म्हणते की प्रमोदजींना मी आल्यावरच म्हटलं की तुमचा पायगुण चांगला आहे, कारण 4 महिन्यापूर्वी तुमच्याकडे सत्ता आली आणि आता 22 दिवसांपूर्वी आमच्याकडे सत्ता आली. आणि त्याच्यामुळे गोवा हा खरोखर महाराष्ट्रासाठी त्या ठिकाणी लकी ठरलेला आहे. येणाऱ्या दिवसामध्ये सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीला साथ द्याल हा विश्वास मी या ठिकाणी व्यक्त करते. मोदीजींचा हा जो अतिशय सुंदर असा हा प्रवास आहे की 20 वर्ष तर ही आणि त्याच्या आधीची तपस्या, त्याच्याशिवाय या सगळ्या गोष्टी शक्य नाही आहेत. जे प्रत्येकाने लिहिलंय ते तुम्ही वाचाल तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण किती भाग्यवान आहोत की असे पंतप्रधान आपल्याला या ठिकाणी लाभलेले आहेत.
आणखीन सुद्धा गोव्यामध्ये मला वाटतं फोंड्याला, गोवा युनिव्हर्सिटी आणि आणखीन वास्को अशा ठिकाणी विविध ठिकाणी हे कार्यक्रम होणार आहेत. आज आपण सगळेजण या कार्यक्रमाला आलात, हा कार्यक्रम यशस्वी केला त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते. महामरेजी तुमचे आभार मानते, तानावडेजी तुमचे आभार मानते की सुरुवात फार चांगली झाली, सुरुवात फार दमदार झालेली आहे. त्याच्यामुळे येणारे जे कार्यक्रम आहेत तेही चांगल्या पद्धतीने होतील. 4 महिन्यामध्ये मी एक शब्द कोकणात गोव्यातला शिकले, तो म्हणजे देव बरे करो. एवढं बोलते, इथंच थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Mrs. Wagh. I now request our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश हांणी आयोजीत केल्ल्या मोदी @20 ह्या प्रोग्रामांक आमच्या मदीं आसात आमचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, मॅडम चित्रा वाघ, त्याच बरोबर ज्यांच्यांनी तुमच्या समोर विशय दवरलो दत्तेश परोळेकर, गिरीराज पै वेर्णेकर, ह्या कार्यक्रमाचे कोऑर्डिनेटर बाप मामरे, म्हज्या समोर बशिल्ले सगळे आमचे आमदार आसात आणि पणजेंतले सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक, म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो. एक्चुली हो विशय कितें करप हो म्हाज्या समोर प्रश्न पडलो. कारण मोदी @20 हे जेन्ना पुस्तक पळयलें, दत्तेश परोळेकरान एकूय विशय भितरलो सोडूंक ना. द पीपल फर्स्ट, ताच्या उपरांत द पॉलिटिक्स युनिटी अँड डेव्हलपमेंट पासून ते वसुदेव कुटुंबकम, A to Z विशय त्या पुस्तकांतले ताणें कवर केले आनी खूब बऱ्या आपल्या शैलींतल्यान आनी म्हाका दिसता तंतोतंत ते विशय सगळ्यांक कळ्ळे खूब बऱ्या पद्दतीन. त्या खातीर ह्या पुस्तकांतले 100% विशय तेणे आपल्या भाशणांतल्यान आनी तेय बी 20 मिनटाच्या भाशणांतल्यान सगळ्यांक सांगप. खरोखरूच बाब दत्तेश परोळेकर आनी गिरीराज पै वेर्णेकर हाचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी पुस्तकांतल्या विशयांत चड न वता, म्हणजे मोदीजीक खूब जाणांक कमी मेळपाचो योग मेळटा, पण खूब लोकांक तांकां मेळपाचो योग मेळटा. तितूंतल्यान हांव एक आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात म्हणजे 2 फावटी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मोदीजीक खूब लागच्यान पळोवपाचो, मेळपाचो आनी अनुभवचो योग खूब फावटी म्हाकाय मेळ्ळो. सगळ्यात पयली हांव एक आझादी का अमृत महोत्सव आमी देशाचो 75वी साजरी करता येता. तो 15 ऑगस्ट आमच्या देशाक 75 वर्सां पुराय जाता. आनी मोदीजीची 8 वर्सां आनी मोदीजीची 14 वर्सां, म्हणजे पुराय जर 20 वर्सां कळटली आसत म्हाका दिसता जाल्यार कंपॅरिजन करपूय गरजेचें आसा. हांव कंपॅरिजन इतक्याकूच म्हणटा कारण ह्या देशांत 75 वर्सां जी सरकारां येवन गेले, जे प्रधानमंत्री येवन गेले, मुद्दामून म्हणजे त्यांची वर्सां काडात, तेंच्यांनी कशा पद्दतीन राज्य केलें हें पळयात आनी ताज्या उपरांत माननीय मोदीजीन कशा पद्दतीन राज्य केलें हें पळयात. हें सांगता आसतना म्हणजे गिरीराज पै उलयता त्यांनी सांगलें म्हणजे 2 खासदारां उपरांत अटलजीच्या आज आमी 302 खासदारांचेर पावले. आनी म्हणजे हें सांगता आसतना म्हणजे कित्याक सांगता तर जेन्ना 2 खासदार आशिल्ले तेन्ना अटलजी केन्ना ढगमगूंक नाशिल्ले. तीच विचारसरणी, तेच देशा खातीरचे विजन, म्हणजे तेन्नाचे ते विशय, राम मंदिर आसतले, जम्मू काश्मीर आसतले, सगळे विशय आज सातत्यात उतरता आसतना आमी पळयता. अंत्योदय हें तत्व श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी पार्टीची सुरवात करता आसतना ज्या तत्वांचेर आमी चलताले तेच तत्व आयजूय पुराय करता. म्हणून हांवें म्हटलें जो पर्यंत आमी कंपॅरिजन करचे ना तो पर्यंत मोदीजीत कितें केलां हें कळचें ना आनी ती पळोवपा खातीर दृश्टी आसची पडटली. ती जर आमी दृश्टी दवरली जाल्यारच आमकां कळटलें. बरेचशे जाण हो विशय सांगता आसतना पळोवपाचो दृश्टिकोन प्रत्येकाचो वेगवेगळो आसतलो. त्या खातीर पळोवपाचो दृश्टिकोन आसचो पडटलो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत फाटल्या आपल्या 20 वर्साच्या कारकिर्दीत 8 वर्साच्या देशसेवेत तांच्यांनी कशा पद्दतीत केलें. आनी बाब दत्तेश परोळेकर हांणी सांगता आसतना म्हणजे विलेज पासून ते इंटरनॅशनल लेवलाचेर, एखाद्या विलेज आसतले, स्टेट आसतले, नेशन आसतले आनी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर कशा पद्दतीत म्हणजे एग्रीकल्चर पॉलिसी पासून इंटरनॅशनल पॉलिसी पर्यंत कशा पद्दतीत फरक हाडलो हो तेणी आपल्या भाशणांतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीत एक्सप्लेन केलो. आमी जेन्ना एग्रीकल्चर म्हणटा म्हणजे शेता खातीर सुद्दां कशा पद्दतीत पॉलिसी बदलपाक शकता. आता प्राकृतिक शेती हो कन्सेप्ट माननीय नरेंद्र मोदीजी पुराय देशात मांडीत आसा. ताच्या पासून इंटरनॅशनल पॉलिसी लेवलाचेर म्हणजे आमच्या वेगवेगळ्या देशा कडेन आशिल्ले संबंध G20 समीट हे फावटी आमच्या देशात जाता. गोंयाकूय ताचो अभिमान मेळटा. हें आमच्या दृश्टीन तितकेंच म्हत्वाचें आसा.
आनी हें जर सगळें आमी कंपॅरिजन केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता आमकां हातूंतलो फरक कळपाक शकतलो. हांवें कित्याक म्हणटा की ह्या देशांत विचार स्वातंत्र्य आसा. प्रत्येक जण आपलो विचार मांडीत आसा, कोणी केन्ना आडोवंक ना. त्या खातीर वेगवेगळे प्रत्येकाचे विचार येता. हांगासलें राजकारण हें पयलीं व्यक्ती केंद्रीत आशिल्लें, मागीर पार्टी केंद्रीत आशिल्लें आनी आतां हें नेशन फर्स्ट ह्या तत्वाचेर चलता. मुद्दामून तुमी काडून पळयात. काही जण फक्त त्याच व्यक्ती पुरते गेली 50 वर्सां एखाद्या व्यक्ती आनी फॅमिली पुरते राजकारण घुवत उरलें. देशाचें कोणाक पडूनच गेल्लें नाशिल्लें. पण आज देश प्रथम ह्या तत्वाचेर राजकारण चलता किंवा समाजकारण चलता. सगळ्या बाबतींत जर तुमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आनी फाटल्या 8 वर्सांचो जर कार्यकाल पळयलो आसत जाल्यार हें तुमकां दिसून येतलें. माननीय मोदीजी कडेन पळयता आसतना तेंच्यार वेगवेगळ्या पैलूचेर म्हणजे त्यांच्या कडेन बसल्या उपरांत, त्यांच्या कडेन आयकल्या उपरांत तांचें व्हिजन देशा बद्दल, लोकां बद्दल कितें आसा हें कळून येता. हांव मुद्दामून म्हणजे फाटल्या अवघ्या एका म्हयन्या भितर 2दा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक राष्ट्रीय कार्यकारिणींतल्यान माननीय पंतप्रधान 2 दीस स्थगीत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सतत थंय बसता, कंप्लिटली प्रत्येक हाजेर आपलो विचार मांडटा. पयर जाल्ल्या चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्सान कंटिन्युअसली 3 वरां सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर बसता आनी द कॉर्डिनेशन बिटवीन द नेशन आनी स्टेट कशा पद्दतीत आसचें हे तेजो विचार मांडटात. आनी हें सगळें कित्याक तर सगळें पीपल फर्स्ट, लोक पयलीं. म्हणजे जी अंत्योदय तत्व आसा, जी अंत्योदय आतां तेंचें म्हणणें आसा की आमचे सॅच्युरेशन्स ऑफ द स्कीम 100% लोकां पर्यंत स्किम्स ज्यो आसा त्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावतले आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी तें काम करचें पडटलें. हे तेंचे विचार. आनी ताकाच लागून म्हणजे ह्या देशांतलो एकूय मनीस असो उरून उपयोग ना जो गरजवंत आसा, त्या स्किमीची ताका गरज आसा ताच्या पर्यंत आमी पावनासतर उरपाक जायना. ह्या तत्वाचेर तेंचें काम आसा. आनी सातत्यात तेच विचार ते कंटिन्युअसली लोकां मदीं मांडटा. आनी ताका लागूनच म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर तेंच्यांनी राष्ट्र प्रथम हो विशय घेवन जो सुरवात केला तेंच्यांनी काडिल्ल्यो सगळ्यो क्लीन इंडिया आसतल्यो, स्कील इंडिया आसतल्यो, फीट इंडिया आसतल्यो, स्किल्ड इंडिया आसतली, ईच एंड एवरी स्कीम म्हणजे क्लीन इंडिया पासून सुरू जाल्ली ती स्कील इंडिया पर्यंत हे जर आमी पळयत जाल्यार ती प्रत्येक स्कीम ही लोकां खातीर आसा. स्कील इंडिया 2014 ह्या देशांत जशें आतां पयले फावटी स्कील इंडिया नांवाची मिनिस्ट्री जाली आनी प्रत्येकाक म्हणजे प्रत्येक हाताक काम मेळपाक जाय. देशांतल्यो सगळ्या वेगवेगळ्या पद्दतीची स्कील कशा पद्दतीत जावपाक शकता हाचो विचार सुरवात जालो. प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 1, 2, 3 हाजेर वेगवेगळो विचार जावन म्हणजे ह्या देशांतल्या प्रत्येक युवकाक कितें कसलें काम मेळचें आनी कितें स्कील सुरू जावची हाजेर काम तेंच्यांनी सुरवात केलें. क्लीन इंडिया मिशनाचेर तर बाब दत्तेश उलयलो की पयले फावटी माननीय पंतप्रधान हातांत झाडू घेवन म्हणजे महात्मा गांधीजीच्या उपरांत ह्या देशांत रस्त्यार झाडू मारपा खातीर आमचो एकूय नेतो उचलूंक नाशिल्लो. द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तेंच्यांनी आपूण स्वता झाडू घेवन सुरवात केली. तांकां खबर आसली आपूण कितें एकदां झाडू मारल्या उपरांत हो देश स्वच्छ जावचो ना. बट ताजी आज मॅसेज पुराय देशांतलो तरणाटो आसतलो, ल्हान ल्हान भुरगो आसतलो हाजेर तेंच्यांनी कंप्लिटली इतकें इम्प्रेशन जाला की धाकलो भुरगो सुद्दां क्लीन इंडिया मिशन तूं भायर जरी उडयतलो आसत जाल्यार ते सांगता भायर उडोवं नाका, PMन सांगलां. हें इम्प्रेशन आसा. आनी हें तेंच्यांनी जें म्हटलें की म्हणजे 5 आनी 10 वर्सांनी हो देश स्वच्छ जावचो ना, गेल्या 50 कितल्याशाच वर्साचे आसत जाल्यार ताका आनीक फुडलीं 25 वर्सां लागत. बट हें मिशन सुरू जावप गरजेचें आशिल्लें. फीट इंडिया मिशन तेंच्यांनी सुरवात केलें. आमी म्हणटा की फीट इंडिया मिशन सुरू करता आसतना योगा जो आशिल्लो तो इंटरनॅशनल पावोवपाचें काम माननीय नरेंद्र मोदीजीत केलें. आमी सगळे जाण म्हणटा आमी इतके दीस योगा गेली कितलीशीच म्हणजे आमी पळयता 400 वर्सां पयलीं पासून योगा ह्या देशांत आसा. सुश्रुत आनी वाघबट हाज्या पासून योगा ह्या देशांत आसा. म्हणजे तो आमकांच खबर नाशिल्लो, ह्या देशांतूच तेजो प्रचार नाशिल्लो. 170 देशांनी इंटरनॅशनल योगा डे करता, फॉलो करता 170 देश. हे कित्याक जालें तर योगा डे, इंटरनॅशनल योगा डे WHO कडल्यान रिकमेंड करून घेवप आनी पुराय देशांनी तें मान्य करप. फीट इंडिया मुवमेंट म्हणजे आमी स्वता खातीर फीट रावतले आसत जाल्यार फीट इंडिया मुवमेंट देशांत सुरू जावपाक जाय. ज्या पद्दतीत स्कील इंडिया, क्लीन इंडिया आसतलें त्याच पद्दतीत फीट इंडिया आसतलें. बाकीच्यो स्टार्टअप आनी ह्यो तर गजाली कितल्योश्योच आसा की ज्यो युथा खातीर, तरणाट्यां खातीर मोदीजीन केल्या. ताजेर जर उलयतलो जाल्यार खूब वेळ लागतलो. बट
ह्याच पद्दतीन तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय हे कितलेशेच फावटी म्हाका दिसता सुरू करता आसतना आमी सगळ्यांनी पळयले आसतले. माननीय मोदीजीच्या काळात सुरू जाल्ल्यो मोदी ॲप हे जर आमी पळयत जाल्यार मन की बात हितूर ते कनेक्ट जाताच. आज मोदी ॲप हेतूंतल्यान प्रत्येका पर्यंत कनेक्ट जावपाचें म्हणजे माननीय पंतप्रधान ह्या देशांतल्या प्रत्येक मनशा पर्यंत कनेक्ट जावपाक शकता. माननीय मोदीजीत केल्लो कार्यक्रम आसत किंवा ह्या देशभर करीत आशिल्ले वेगवेगळे कार्यक्रम आयज पर्यंत म्हाका दिसता गेल्ल्या 75 वर्साच्या अशा पद्दतीत पंतप्रधान डायरेक्ट लोकां कडेन उलयता, लोकां कडेन कनेक्ट आसा आनी पुराय देशांतल्या लोकांचे वेगवेगळे विशय आपले मन की बात ह्या विशयांतल्यान आसत किंवा ज्या पद्दतीत मोदी ॲप ह्या पद्दतीन जर कनेक्ट जाता हें केन्नाच शक्य जावंक नाशिल्लें. म्हणजे एके वटेंतल्यान एग्रीकल्चर कशा पद्दतीत, दुसरे वटेंतल्यान टॅक्नॉलॉजीचो यूज कसो करप हो तेच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीत तेंच्यांनी तेजो उपयोग करून आयच्या तरणाट्यांकूय दिल्लो आसा. म्हाका दिसता नक्कीच म्हणजे मोदी @20 हे बुकाचें अनावरण दिल्लीत जालें. पुराय देशभर मोदी @20 हे जे वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केला. कार्यक्रम आयोजन करण्या फाटीमागचो उद्देश एकच आसा आमचो की माननीय मोदीजीची 8 वर्सां देशाक समर्पण भावनेंतल्यान तेंच्यांनी केल्लें कार्य ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय हेंच आसा. आनी निश्चितच रित्या म्हाका दिसता आजच्या कार्यक्रमात हो हेतू सफल जालाच. तुमी सगळ्यांच्या पर्यंत हे बूक पावतलेच, तुमी सगळे जाण हे बूक घेतलेच. पण हो विशय दत्तेशान ज्या पद्दतीत मांडलो म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना डिबेट आसतले, डिस्कशन्स आसतले, उलोवपाची आपल्याक संद मेळटा तेन्ना तेन्ना ती संद कोणी सोडची न्ही. फुडल्या मनशाक जो पर्यंत आमी सांगना, आमी उलयना तो पर्यंत हो विशय कळचो ना. म्हणून तर आमचें कर्तव्य आसा, आमचें काम आसा जेका मोदीजी कळ्ळा मागीर एक्रॉस द पार्टी लायन आसतलो. फुडलो उलयतालो म्हणजे खंयच्याय विशयाचेर जर उलयता आसत जाल्यार ताका मोदीजी सांगप हांव फक्त भारतीय जनता पार्टी खातीर म्हणना, ह्या देशा खातीर आसतलो. हांव परत भारतीय जनता पार्टी निवडून येवपाक जाय म्हणून सांगना, तर ह्या देशा खातीर मोदीजी कळप हें गरजेचें आसा. आनी निश्चित रित्या तुमी सगळे जाण तें काम करतले जे माननीय मोदीजी राष्ट्र सर्वोपरी हें काम गेलीं कितलींशींच वर्सां करीत आयिल्लें आसा. तांच्यांनी खंयसरूच म्हणजे आतां उलयता आसतना चित्राताईन सांगलें की माननीय मोदीजीचें घर आसत किंवा माननीय मोदीजी आसत, इट इज 24/7 ह्या देशा खातीर राष्ट्र सर्वोपरी काम करीत आसा. वेगळो विचार आनी कसलोच ना. 24/7 ह्या सगळ्यात म्हणजे पूर्णता देशा खातीर काम करीत रावप आनी ह्या देशाची प्रतिमा म्हणजे विश्वगुरू जावपाच्या दृश्टीन इतकी वर्सां जे म्हणटाले की भारत देश विश्वगुरू जावपाच्या वटेन फुडें वता. माननीय मोदीजी ती स्टेप गाठपाक सुरवात केल्ली आसा. आज वर्ल्ड लिडर म्हणून माननीय मोदीजी इमर्ज जायत आसा. आनी म्हाका दिसता आनी ते जर जातले आसत जाल्यार आमी थोडोसो जो सपोर्ट आमच्या वाटेंतल्यान जो दिवपाक जाय तो दिवपाची गरज आसा. निश्चित रित्या तुमी सगळे जाण अशाच पद्दतीत मोदी @20 म्हणजे डिफरंट ऑथर्स हेंच्यांनी मोदीचेर बरयल्ले. म्हणजे अमित शाह, अजीत डोवाल सांगलेत, बट सद्गुरूंनी बरयल्लो चॅप्टर जो आसा हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. PV सिंधू सारकिल्या युथ पासून ते सद्गुरू पर्यंत ह्या सगळ्यांनी माननीय मोदीजीचेर वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे एकूय टॉपीक असो उरूंक ना की जेका टच करूं ना. म्हणजे यूथ आयकॉन पासून ते टॅक्नॉलॉजी पर्यंत, एग्रीकल्चर पासून ती नॅशनल पॉलिसी पर्यंत हे सगळे विशय ह्या बुकांतल्यान कवर केल्या. माननीय मोदीजीचे विजन तांच्यांनी लागच्यान पळयलें आनी माननीय मोदीजी हाजे विचार कशा पद्दतीत मांडटा हें जेन्ना तेंच्यांनी लागच्यान पळयलें आनी तेंच्यांनी आपल्या हातूंतल्यान ते विशय हे सगळे बरयल्या. हे इतक्याच खातीर बरयल्या की ह्याच्या बद्दलचो विचार सगळ्यांच्या पर्यंत पावचो म्हणून हो विचार बरयल्ले आसा. ताका लागून माननीय मोदीजीचो जो म्हणटा की अंत्योदय ह्या विचार तत्वाचेर हे सरकार चलता, हो देश चलता, राष्ट्र सर्वोपरी ह्या देशा विचाराचेर हे देश चलता. तीच विचारधारा घेवन आमी सगळे जाण तांच्या कामात थोडोसो हातभार लायतले. आमी म्हणटा की तांचो विजन जो आसा विच इज अ नवभारत निर्माण, हो देश जर नवीन जातलो आसत जाल्यार हांगासर स्कील इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, स्टँडअप इंडिया आसतलें. हे सगळे मिशन हे मिशन मोडान चलपाक जाय जाल्यारूच पॉसिबल आसा. आनी हें काम एकट्या दुसऱ्याचें न्ही. हें काम फक्त माननीय पंतप्रधान आसत, खासदार आसत, आमदार आसत, मुख्यमंत्री आसत करूं शकतले अशें ना. नवभारत निर्माण करपाचें तेंचें स्वप्न जर आसत
जाल्यार तें स्वप्न साकार करतले आसत जाल्यार ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांनी ताका हातभार लावचो पडटलो. प्रत्येकान आपलें कर्तव्य कितें हें करचें पडटलें आनी तें केलें आसत जाल्यारूच आमकां नवभारत निर्माणचें स्वप्न आमी साकार करचें पडटलें. आमचो मूळ उद्देश आसा माननीय मोदीजीचें स्वप्न नवभारत निर्माण करप, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करप. तें स्वप्न म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. एखाद्या देशाचो पंतप्रधान जेन्ना आमी एखादो विशय मांडटा म्हणजे आमी जेन्ना 100% वॅक्सिनेशन पुराय केलें, माननीय मोदीजी 1.5 वर गोंयांतल्या लोकां वांगडा इंटरॅक्शन केलें. आपले स्वताचे 1.5 वर खर्च करून ह्या गोंयांतल्या ल्हानशा राज्यांत 1.5 वर तेंच्यांनी कित्याक बाकीच्या राज्याक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. 100% वॅक्सिनेशन तुमी फक्त 2 राज्यां कडेन माननीय प्रधानमंत्री उलयले, एक हिमाचल प्रदेश आनी दुसरें गोंय. हांवें जेन्ना माननीय मोदीजीक स्वयंपूर्ण गोंय कन्सेप्ट सांगलो, तांकां कन्सेप्ट सांगना फुडें म्हणपाक लागले आपूण वर्च्युअली उलोवपा खातीर तयार आसा. तांकां पटलें की ज्या आत्मनिर्भर भारत हेंच मिशन गोंयचे मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोंय हातूंतल्यान जर राबयता आसत जाल्यार आपूण उलोवपा खातीर तयार आसा. परत एकदां 1.5 वर तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट म्हणजे पंच, सरपंच, स्वयंपूर्ण मित्र, लोक हांच्या कडेन तेंच्यांनी वर्च्युअली उलयले. आनी 1.5 वर उलयता आसतना प्रत्येका कडेन स्वयंपूर्ण गोंयांत तुमी कितें करता, कशें करता हें तेंच्यांनी लोकां पर्यंत म्हणजे स्वताहून विचारपूस केली. आनी कालच्या पयरच्या मुख्यमंत्री परिशदेच्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी स्पेशल अजेंडा म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय ही स्कीम तुमी तुमच्या राज्यांत इम्प्लिमेंट केली काय कितें हें बाकीच्या मुख्यमंत्र्या कडेन विचारलो. हाज्या फाटीं फक्त हांव म्हाजें व्हडपण म्हणना, फक्त कन्सेप्ट इतकोच आसा की जी स्कीम ज्यो योजना तेंच्यांनी काडल्या त्यो अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान पावूं शकता हें तेंच्यांनी पळयलें. कारण स्वयंपूर्ण ह्या गोंय कन्सेप्टांतल्यान आमचो स्वयंपूर्ण मित्र जो ग्रामपंचायत लेवलाचेर वचून बसता आनी 100% स्कीम सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपाचो जो प्रयत्न करता तो कन्सेप्ट तांकां मुळात आवडलो. सरकार तुमच्या दारी आसतलें, स्वयंपूर्ण युवा आसतलो, हे कन्सेप्ट तांकां आवडलो, स्वयंपूर्ण महिला आसतलो. ह्या कन्सेप्टांतल्यान आमी प्रत्येकाक सेल्फ रिलायंट करपाचें काम जें गोंय सरकारान चालू दवरलां हें काम तेंच्यांनी एप्रिसिएट केलें. फक्त एप्रिसिएटूच करूं ना, बाकीच्या राज्याक फॉलो कर म्हणून सांगलें. बाकीच्या राज्याक ह्याच पद्दतीत काम करा हें तेणी सांगलें. हें गोंयकारां खातीर व्हडपण आसा. म्हाका दिसता निश्चित रित्या मोदी @20 ह्या पुस्तकाच्या गोंयांतल्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आयज खूब बरो कार्यक्रम आमी सगळ्या हांगासर मदीं जालो. त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचें जे सहकार्य माननीय मोदीजींचें स्वप्न नवभारत निर्माण करपाक, स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमी सगळे जाण सातत्यात आमच्या बरोबर आसतले आनी आमचें मिशन 2024 तुमी सक्सेसफूल करतले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. Thank you very much, sir. We are heading towards the end of today's session, and to formally conclude the session, I request Sri Babaji Sawant, co-convener of फक्त हांव एक अनाउन्समेंट करपा खातीर आसा. आमच्या देशाचें न्यू पार्लमेंट बिल्डींग नवी दिल्लीत भुमिपूजन तेजें ऑलरेडी जालां आनी ह्या भुमिपूजनाचो कार्यक्रम माननीय मोदीजींच्या हस्ते जाल्लो आनी त्या न्यू बिल्डिंगेक पुराय देशांतल्यान सगळी कडल्यान त्या राज्यांतली माती वयची अशा पद्दतीचो कार्यक्रम पुराय राज्यांनी सुरू आसा आनी सगळ्या राज्यांतल्यान आपआपल्या राज्यांतली माती जी त्या एका न्यू पार्लमेंट बिल्डिंगे खातीर धाडटा आनी तेजेर आधारीत आमी भुमिपूजन ऑफ गोवन सॉयल आमच्या गोंयच्या मातयेचें भुमिपूजन करपा खातीरचो कार्यक्रम 29 तारखे दीस म्हणजेच शुक्रारा सांजचो 4 वरांचेर मिनिजीस ब्रागांजा हॉलांत दवरला. त्या खातीर आपल्या प्रत्येक जाणांनी आपल्या गांवांतली माती ही ती देवळा कडली माती आसतली, देवळा सभोवतलची माती आसतली, चर्ची सभोवतलची माती आसतली किंवा मशिदी सभोवतलची माती आसतली, ती तेंच्यांनी मुद्दामून प्रत्येक पंचायतींतल्यान एकट्या रिप्रेझेंटेटिव्हान घेवन येवचो. प्रत्येक पंचायतींतल्यान एक रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रायडे 4 वरांचेर मिनिजीस ब्रागांजाच्या मेन हॉलांत ह्या कार्यक्रमाक पावचे. निश्चितरित्या नवीन पार्लमेंट बिल्डींग कशा पद्दतीत जातलें तेजो व्हिडिओग्राफूय ह्या हांगासर कार्यक्रमांत दाखयले वयतले. हो कार्यक्रम इट इज भुमिपूजन ऑफ गोवा सॉयल ह्या नांवाचेर आमी हो कार्यक्रम गोंय सरकारच्या वतीन 29 तारखेक 4 वरांचेर करता. तुमकां सगळ्या जाणांक आग्रहाचें आमंत्रण. I now request Shri Babaji Sawant, co-convener of Organizing Committee Goa of Modi @20 to deliver his vote of thanks. नमस्कार.
Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Goa Pradesh Adhyaksh of Bharatiya Janata Party, Sri Sadanand Sheth Tanawade ji, Coordinator of this program, Modi at 20 for the state of Goa and Rajasthan, and Vice President of Maharashtra Pradesh Bharatiya Janata Party, Srimati Chitra Wag, Mayor of Corporation of City of Panaji, Sri Rohit Munsharat, today's speakers, Dr. Dattesh Parolekar, Professor of Political Science, Goa University, Sri Giriraj Pai Varnekar, Spokesperson BJP Goa Pradesh, Convener of this series of symposia in Goa State, Sri Premananda Mahamre, distinguished invitees, guests, members of media, members of organizing team, brothers, sisters. As we come to an end of part 1 of series of symposia on the book titled Modi at 20, held in Hotel Fidalgo, Panji, Goa, today on behalf of organizing team of Bharatiya Janata Party Goa Pradesh, would like to express huge note of gratitude. First to Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for your presence and enlightening us here on the occasion of expression of thoughts of various eminent personalities of India through this symposium. To our party president, Sri Sadanand Sheth Tanawade ji, for forming a reasonable organizing team, giving us the opportunity to work to organize this event and consistently supporting and motivating for making this symposium. To our Goa and Rajasthan state coordinator for the program on Modi at 20, Srimati Chitra Wag, thank you so much for guiding the team and making your presence felt enormously here. To Sri Rohit Munsharat, Mayor of Corporation of City of Panaji, thank you so much for gracing the occasion, providing your support. My sincere thanks to today's speakers, Dattesh Prabhu Parolekar, for your mind-blowing speech continuously for 20 to 25 minutes. There was a pin-drop silence in whole of this hall for 25 minutes. It was a great one. You lived up to the expectation. At the same time, Sri Giriraj Pai Varnekar, it was like in the beginning he started with 1987 Sangathan to Sarkar, and then from Sarkar to governance and to national policy to international policy, the strategic planning, the water resources, the Jalashakti to Indonesia and whatnot. It was fantastic, mind-blowing. Thank you for your valued time in putting across the viewpoints penned by the successful, versatile professionals and eminent personalities and compiled into the book titled Modi at 20 on 20 years of dedicated, committed, disciplined and devotional governance towards building Atmanirbhar Bharat and New India by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. I thank the distinguished invitees and guests for your presence to make this event successful. A note of gratitude to members of media for your support, for your coverage and your presence here. Last but not the least, I thank the convener of this team, Sri Premanand Mahamre and organizing team for planning and executing the part 1 of the symposia, along with all those who supported for making this event happen very diligently. Thank you one and all. Dev Barakaru. Let us rise for national anthem. One, two, three. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladita तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की